Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a peer reviewer who reads a newly submitted manuscript and just firmly, unequivocally decides it's a reject. Oh, man. We've all been there. Right. Like, in their mind, the framing is just way too broad. The terminology they're using is totally messy and inconsistent. And the foundational theory probably just isn't holding the arguments together at all. Exactly. It feels completely unsalvageable. So they sit at their computer, they write up this scathing, highly critical review, submit it to the editor, and wash their hands of the entire project. They just move on with their life. As you do. Yeah. But then, months later, that exact same reviewer receives the revised version of this manuscript. They open the PDF, probably bracing themselves for another frustrating read. Oh, for sure. You always expect the worst. But as they begin to move through the pages, they are just utterly blown away. The paper has been completely overhauled. Wow. It addresses every single major concern with such focused effort, and careful crafting, and this profound intellectual honesty that the review immediately logs back into the system. And changes the score. Yes. They change their recommendation from a flat reject to a minor revision. And this isn't some academic fairy tale. It's not an exaggeration. No, it happens. It's a real piece of feedback from an actual reviewer. It proves, beyond a shadow of a doubt, that how you respond to criticism, like how you physically, emotionally, and intellectually process negative feedback, can entirely change your professional destiny. Yeah, and what is truly fascinating here is that this incredible turnaround, this precise moment of transforming a critic into a champion is the ultimate goal of the framework we are exploring today. Absolutely. This isn't just theory about theory. This discussion is based on an actual, incredibly insightful article published in the prestigious Academy of Management Review. Which is huge. It's massive. For those listening who might not be, entrenched in the business school world, Academy of Management Review, or AMR, is an FT50 listed journal. Right, the Financial Times Top 50. Exactly. The FT50 is a list of the top 50 business and management journals in the world. Publishing in an FT50 journal is a career-defining achievement. It's the kind of publication that secures tenure and defines legacies. It really is. And the architects of this framework are Kristie Rogers from Marquette University, Christine Shropshire from Arizona State University, and Mark Bolino from the University of Oklahoma. They've basically pulled back the curtain on a process that usually happens behind tightly closed doors, offering this absolute masterclass in intellectual resilience. But before we unpack exactly how they achieved that turnaround and the specific mechanics of their framework, I want to pause and share a really important update with you, our listener. Yeah, this is a big one. It is. As we sit here together in March 2026, we are making a deliberate shift. Starting this month, this show is officially adopting a weekly release schedule. We will be bringing you our discussions every Sunday and Monday. A nice weekend wrap-up and start to the week. Right. Sundays are going to be intimately dedicated to classic paper or book reviews, those foundational texts that shape the very bedrock of how we think. And Mondays will strictly focus on publications from top-tier peer-reviewed journals, just like the brilliant AMR piece we are exploring right now. And we really just want to express our deepest, most sincere gratitude to you, our loyal subscribers. You're the reason we show up to these microphones. Truly. And the reasoning behind this schedule change is something we've thought about very, very carefully. As you know, the technology powering so much of what we do today, including AI-assisted analytical tools, requires significant computing power. Massive amounts of it. Yeah. And that infrastructure has a real tangible impact on nature and our climate, particularly through the considerable water intake required to cool back-end data centers. It's a huge environmental cost. It is. So limiting our weekly release schedule is our deliberate, thoughtful way of giving back to climate change initiatives. We want to be responsible stewards of the environment, ensuring that our pursuit of knowledge doesn't come at an unsustainable cost to the planet. While still, not losing the richness, depth, and intimacy of our discussions with you. Exactly. But please, rest assured, our beloved yearly tradition remains completely intact. During October, we will still feature Nobel Prize-winning work every single day of the announcement week. We could never give that up. Never. We're maintaining the tradition we've held so dearly since our inception.
It's a highly meaningful change, and I think one that aligns perfectly with the kind of thoughtfulness and systemic awareness we try to bring to the research itself. We really have to be mindful of the broader ecosystem we operate within. You really do. And speaking of thoughtfulness, let's look at the remarkable work sitting right in front of us. Yes, let's. And I want to say this directly to you listening right now. Whether or not you formally subscribe to this channel, I urge you to please make the time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article for yourself. It's so worth it. The link is right there in the show notes. Even if you only have 20 minutes on your commute, it is profoundly well worth your time. Definitely. So, to set the stage, our mission for our time together today is very specific. We are going to explain this paper as if we are speaking to someone who is brand new to academic research. Like a first-year PhD student. Exactly. Or maybe a practitioner looking to understand how new knowledge is actually forged. If we connect this to the bigger picture, here is how the ecosystem works. When researchers write a theoretical paper, they submit it to a journal. The journal editor then sends it out to a team of anonymous reviewers. Who then tear it apart. Pretty much. They critique it and send it back. Getting an email that says revise and resubmit, often called an R&R in the academic world, is a huge, highly coveted opportunity. Most papers are just flatly rejected. Right. But an R&R suddenly means you aren't just writing one document anymore. You now have to write two entirely separate documents. The revised manuscript itself and the response document. Exactly. A highly detailed response document explaining every single change you made, justifying every decision, and answering every critique. This paper provides a step-by-step framework, an acronym called R.E.S.P.O.N.D, to help authors navigate this daunting, emotionally taxing process with grace, strategy, and intellectual rigor. And I think we need to unpack the unique environment of this specific journal first, because it completely changes the rules of engagement here. We are talking specifically about the Academy of Management Review. Right. The environment is critical to understand here. What makes AMR so distinctive, and frankly so difficult to publish in, is that it publishes purely conceptual, theoretical papers. Which is wild when you think about it. It really is. Yeah. Let's think about what that actually means. If you are revising an empirical paper, like a paper based on a massive data set or a series of laboratory experiments, and a reviewer challenges your findings, you have a shield. You can just run more data. Exactly. You can point to the mathematical significance. You can hide behind empirical limitations and say, well, our sample just didn't support that connection, so we can't claim it. Right. But when you are revising a purely conceptual paper for AMR, you do not have that luxury. You have no data to hide behind. Every single comment from a reviewer is essentially a thought exercise. You're just battling it out on logic alone. Completely. You have to engage with their ideas purely on the battleground of logic, reasoning, and theoretical architecture. Furthermore, by design, not all reviewers at this journal are specialists in your exact niche. Oh, really? Yeah. Yeah. If you write a paper on supply chain logistics, you won't just get 3 supply chain experts. AMR deliberately includes generalist reviewers, perhaps an expert in organizational psychology or strategic human resources, to ensure that your ideas and your core contributions resonate broadly across entirely different fields of management. Which means you can't just speak in highly specialized insider code? No, not at all. You have to be deeply understood by the hyper-specialized expert and the interested generalist alike. It's a massive communication challenge. The authors of our paper provide this brilliant, highly visual way to think about this process. They call it the metaphorical conference room. I love this part. It's so good. I want you to picture this. Imagine you are sitting at a large, heavy oak table in a windowless conference room. Around you are 3 reviewers and an associate editor, the AE. They all have copies of your life's work. Terrifying. Truly. They spend an hour giving you all their thoughts, their harsh critiques, their probing questions, pointing out every flaw, and then they all stand up, pack their briefcases, and walk out of the room. The door clicks shut. You're just left there. You are left entirely alone at the table to do the work. You are alone in that room for months. Yeah. When they finally return and open the door again, your response document is the narrative of the grueling journey you took while they were gone. That metaphor is so incredibly powerful, especially for new researchers who often feel like they are under siege. It fundamentally shifts the entire psychological mindset of the revision process. How so? Well, it takes you out of the defensive posture of, I am a soldier and I must defend my fortress from attack, and moves you into the collaborative, hospitable posture of, I am hosting a scholarly conversation. Oh, that's a great reframe. Right. All right.
When you are hosting, your job isn't to fight your guests. Your job is to guide them, to listen to them, and to build an environment where everyone's ideas elevate the room. It actually reminds me a lot of the entertainment industry. It's like pitching a new television show. Oh, how do you mean? You go into the network offices, you pitch your heart out, you tell them the vision for the characters, and the executives just give you a mountain of notes like, make the lead more likable, change the setting to Chicago, we need more explosions. Right. Then you have to go into a dark cave for 3 months to rewrite the pilot episode. When you emerge, you can't just slack the new script across the desk and walk away. You have to sit down and explicitly explain how their notes made the story better. And where you didn't take their notes. Exactly. Where you had to push back to protect the core emotional vision of the show and why this new version is going to be a hit. But here's where it gets really interesting to me, bridging back to the academic world. Yeah. Without hard data to point to, without viewership numbers or test screening data, you can't just say, the math proves my script is right. How does the total lack of hard data in a conceptual paper make this process both more terrifying and more liberating for a scholar? That is the perfect question, because it gets to the heart of what theory actually is. It's terrifying because you are entirely reliant on the clarity of your own mind and your ability to persuade through pure language. There's no safety net. None. There is no objective numerical shield to hide behind. If your logical progression is weak, if your assumptions are flawed, the argument simply collapses under its own weight for everyone to see. You can't say, well, the p-value is 0.05, so I'm right. Right. But it is deeply, profoundly liberating because it means you have ultimate creative control over the conceptual boundaries of the universe you're building. You aren't constrained by what a specific data set happened to capture in 2019. You're just building a whole new lens. Exactly. You are building a brand new lens through which to view the world, and if you can build it elegantly enough, you can literally reshape how thousands of other researchers think and measure reality. It is pure intellectual architecture. Pure intellectual architecture. I love that phrasing so much. It really captures the grandeur of what we were talking about. Yeah. So if we are going to build this architecture, let's start utilizing the author's framework to handle the blueprints. Let's do it. The first letter of the R.E.S.P.O.N.D acronym is R, which stands for Reacquaint the Review Team with Your Work. This sounds so incredibly simple, almost like a throwaway step, but it is routinely overlooked, and skipping it is fatal. You have to put yourself in the shoes of the reviewers. They're swamped. They are highly busy people. They are full-time professors. They have day jobs. They teach undergrads. They advise doctoral students. They run their own massive research labs. They apply for grants. And they likely review for 4 or 5 different journals simultaneously. Wow. So by the time you finally resubmit your paper, maybe 4 or 6 months after they first read it, they have almost certainly forgotten the intricate, granular details of your manuscript. You must take the time to reacquaint them. So how do you actually do that without wasting their time? The authors suggest a very actionable, highly effective piece of advice here. You should start the response document with a short executive summary. We are talking 1 page or less. Do not make it a novel. Just a quick recap. Yes. This summary should clearly outline the most critical macro-level revisions you made, restate the central research question of the paper so they remember what the goal is, and narrate the overarching evolution of the manuscript before you even begin the grueling, hyper-specific, point-by-point responses. Okay, let's pause and really think about the mechanics of that. Why do intelligent, highly educated authors constantly forget to do this? It seems so blindingly obvious that if someone hasn't seen a document in 6 months, they need a refresher. Because of a deeply ingrained cognitive bias known as the curse of knowledge. When you are the author, you have been living, breathing, and agonizing over this specific paper every single day for the last 6 months. All you think about. It is the center of your universe. You know every comma, every citation, every theoretical turn. Because it is so hyper-present in your own mind, your brain subconsciously assumes it must also be somewhat fresh in the reviewer's mind. You just can't imagine someone else not knowing it. Exactly. You simply cannot simulate the state of not knowing your paper. The author forgets that while they were locked in the cave rewriting the pilot, the reviewer moved on, reviewed 20 other papers, graded 300 exams, and lived their life. It's a complete mismatch of mental states. You really have to gently walk them back into the room and remind them of the big picture of what they even asked you to do in the first place, Yep. right? Because, let's be honest, they might not even remember their own advice clearly. Very true. But here is a hypothetical scenario that I think happens all the time, and it sounds like a nightmare. Let's say in the first round of reviews,
the associate editor, the boss of the review team, explicitly told you, do not go down path A, avoid literature X entirely. It's a dead end. Okay. So you follow orders, you avoid path A, but then in the second round, reviewer 2, who maybe wasn't paying close attention, suddenly says, why didn't you go down path A? You really should incorporate literature X. Oh, that's the worst. How does an author gracefully remind a reviewer that a certain path was explicitly vetoed by the editor without sounding accusatory or without making the reviewer feel foolish for having a bad memory? It requires immense tact, and this is where the art of the response document truly shines. You want to absolutely avoid defensive, sharp language. You never want to write, as you clearly forgot, the AE specifically told us not to do this in the last round. Oh yeah, this sounds awful. It shames the reviewer, and a shamed reviewer is a hostile reviewer. Instead, you frame the entire process as a shared developmental journey. You are all on the same team. You might write something highly diplomatic like, we completely understand why path A seems like a natural, intuitive fit here. Validating them first. Exactly. In fact, in an early iteration of this project, we eagerly explored that very literature. However, through highly productive previous discussions with the review team and the editor, we collectively determined that path B offered a stronger, more novel contribution to the field. That's so smooth. We have kept the focus rigorously on path B to maintain the paper's scope. But we deeply appreciate you highlighting this connection as it confirms the broader relevance of the phenomenon. Notice what that does. It reacquaints them with the history without pointing fingers. Yes, it reminds them of the AE's directive without pointing fingers, and crucially, it completely validates their scholarly instinct. That is incredibly smooth. It validates their intelligence while gently but firmly holding the boundary of the paper. It says, you aren't wrong, we just already decided as a group not to go that way. Precisely. Okay, assuming we've gracefully brought everyone back up to speed, that moves us to the E in the acronym. Engage deeply with reviewer feedback. Because once they remember the paper, you have to actually deal with their critiques. And this section is all about the psychology of interpretation. Right. The authors use a brilliant analogy here drawn straight from negotiation classes, and it is the single most important concept in the entire framework. In a high-stakes negotiation, you have to learn to differentiate between a stated position and an underlying interest. Position versus interest. Yes, a position is the literal thing someone says they want. The interest is the actual underlying problem they are trying to solve, or the psychological need they are trying to fulfill. Let's ground that with a real-world example before we apply it to peer review. The classic negotiation story is two sisters fighting over a single orange in the kitchen. Oh, I love this one. Both sisters state their position. I want the whole orange. If a parent walks in and just splits the difference based on their stated positions, they cut the orange in half. Each sister gets half an orange. Neither is truly happy. Because they both only got half of what they wanted. Right. But if the parent stops and asks by the underlying interest, why do you need the orange? They discover that one sister is trying to bake a cake and only needs the zest of the peel, while the other sister is thirsty and only wants to squeeze the juice. So if you understand the interest. Exactly. Once you understand the underlying interest, you can give one sister 100% of the peel and the other sister 100% of the juice. Everyone gets exactly what they need. Decoding reviewer comments works the exact same way, doesn't it? That is a phenomenal analogy, and yes, it works exactly the same way in academic publishing. If you only address the reviewer's stated position, their literal suggestion, you might completely miss the real issue haunting the paper, and you might ruin your own manuscript in the process. You have to become an intellectual detective. So let's put on our detective hats. The paper gives some great, highly illustrative examples of this. Let's walk through them. Say you open the review document, and the symptom, the stated position, is a reviewer writing, I'm surprised you didn't position this entirely within the framework of literature X. Okay. If I'm a new, panicked author, my first instinct is to rip the paper apart, throw out my entire theoretical framing, and force the paper into literature X just to appease them. Yeah. But what is the actual hidden root problem there? Yep. What is the juice they're actually looking for? The root problem behind that specific comment is almost always a profound anxiety about novelty. The reviewer is reading your paper, and they are essentially saying, I don't see what makes your idea new. It feels highly derivative. It feels like you were just repeating what people said in literature X 20 years ago.
If you stop and recognize that the underlying interest is novelty, you realize you don't necessarily have to adopt literature X at all. Because forcing it might ruin the paper. Exactly. Forcing your paper into literature X might actually ruin it. Instead, you might just need to do a dramatically better job of sharply defining how your idea breaks new ground. You need to explicitly contrast your new idea against literature X to show why your concept is different, unique, and necessary. Let's do another one because these are so relatable. Symptom. The reviewer writes a devastating one-liner. It is entirely unclear to me what you are ultimately trying to accomplish with this paper. Ouch. I imagine reading that feels like a physical gut punch. After months of work, it feels like they're saying the paper is completely pointless and a waste of time. It does feel incredibly harsh, and the physiological response is real. Your heart races, you feel a flush of shame. But once the panic subsides, you have to look for the root problem. What's the interest there? The underlying interest here is simply an unclear architectural aim. They aren't saying the topic is bad. They are saying the skeletal structure of your argument is entirely hidden from them. To fix this, you don't need to throw the paper in the trash and change your entire topic. So what do you do? You might just need to utilize established academic frameworks to make your underlying structure highly visible to the reader. For instance, the authors reference David Wetton's famous building blocks of theory development. But what, how, why? Exactly. When you are building a theory, you have to explicitly, almost mechanically, lay out the what are the specific variables or concepts you are studying. Then the how are these variables connected? Are they positively related, negatively related? Then the why. Then the crucial why what is the underlying psychological, economic, or social logic that explains why they are connected. And finally, you have to establish the boundaries, the who, the where, and the when. When does this theory apply and when does it break down? So you just make it explicit. Right. If a reviewer says, I don't know what you are doing, you simply need to bring Wetton's building blocks to the absolute forefront. You lay out the puzzle pieces clearly on the table so the reviewer understands exactly what you are building. But let me push back here because this requires a leap of faith. What happens if you successfully decode the reviewer's feedback? You realize their underlying problem. You fix that problem in a totally different and perhaps much better way than they explicitly suggested, and then they get deeply offended. Because you ignored their literal advice. Yeah. What if their ego is bruised because you didn't take their literal advice? You essentially ignored their position to solve their interest. Are they just going to reject you out of spite? That is the ultimate fear, isn't it? The fear of the bruised ego. But this is where engaging deeply means showing your mathematical work, so to speak. You don't just quietly ignore their suggestion. You tackle it head on in the response document. How? You start by meticulously paraphrasing their concern back to them to show profound empathetic understanding. You say, we understand your core concern here is fundamentally about the novelty of our construct and how it differentiates from older models. You validate the interest. Okay, so they feel heard. Exactly. Then you highly respectfully explain the chosen solution. To address this vital concern, rather than adopting literature X, which we felt might obscure the unique phenomenon we are trying to isolate, we instead clarified our boundaries using literature Y, which allowed us to sharply contrast our model and highlight the novel contribution. You prove you took the problem seriously. It's about demonstrating intellectual maturity, not blind, fearful compliance. You are proving to the reviewer that you took their problem seriously enough to find the absolute best, most robust solution for the paper, even if it wasn't the first idea that popped into their head. That makes sense. And importantly, the authors note that if you are truly stuck decoding a cryptic comment, or you fear a political minefield, you can ask the associate editor for a clarifying conversation. You aren't completely alone in the dark. The AE's job is to manage the reviewers. So once you've successfully decoded the reviewer's hidden anxiety, their root problem, you face a completely new nightmare. What happens when reviewer one's root problem demands that you massively expand the scope of the paper, but reviewer two's root problem demands that you shrink it? Yeah. How do you avoid tearing the paper apart? Yeah. This brings us logically to the S, in the framework synthesize multiple perspectives. Because you aren't just dealing with one person's underlying interests, you're dealing with a whole room of highly opinionated people. Exactly. And we have to remember the context of the field we are in. Management, psychology, sociology, these are what philosophers of science call low paradigm fields. Can you explain that term? What exactly does low paradigm mean in this context? Absolutely. The concept comes from Thomas Kuhn's work on scientific revolutions.
A high paradigm field is something like classical physics. There is a universally agreed upon set of rules. A falling apple obeys a strict, mathematically provable law of gravity. If I say it falls up, I'm just wrong. Exactly. If you submit a paper claiming the apple falls up, the reviewer can definitively say you are mathematically wrong. But management and human behavior are low paradigm fields. There isn't just one single universally accepted mathematical truth for how human beings behave in an office or how a corporation should structure its supply chain. There are a million different ways to look at it. Right. There are multiple competing theories. Because of this lack of a single mathematical truth, 3 independent reviewers and an AE will inevitably be operating from slightly different personal paradigms. Therefore, they will inevitably give diverging or even completely conflicting feedback. Reviewer 1 looks at your paper through a sociological lens and wants you to go broad. And reviewer 2 looks at it through a strict psychological lens and demands you go narrow. So what do you do as the author caught in the middle? Do you just cut the baby in half? Do you try to give them both exactly what they want? No, and this is a critical point that the authors emphasize. It is absolutely not the author's job to do everything the reviewers ask. If you try to please everyone, you end up with what is colloquially known as a Frankenstein manuscript. I've heard another great analogy for this. It's like trying to build a dream house, but you are forced to use blueprints drawn by 3 different, highly stubborn architects who refuse to speak to one another. Well, that's a brilliant way to picture it. One architect loves Victorian Gothic, one loves ultra-modern glass boxes, and one loves rustic log cabins. If you just blindly take every single suggestion they make and staple them together, you don't get a mansion. You get a mess. You end up with a house that has a bathtub in the middle of the kitchen, gargoyles on a glass roof, and absolutely no front door. The structure has no soul. That is a phenomenal way to visualize it. You lose the structural integrity of the paper. Your job is not to be a contractor executing 3 different blueprints. Your job is to address the root problems in a way that creates a single unified theory. You have to synthesize. The text gives a great hypothetical scenario for how this actually looks in practice. Imagine reviewer 3 firmly, adamantly wants you to use literature X to solve a gap in your logic. But as the author, knowing your own work intimately, you realize literature X simply doesn't fit. It's the wrong architectural style. However, earlier in the review document, reviewer 2 casually suggested exploring literature Y in a totally different context. You go and read literature Y, and you have an epiphany. Literature Y actually solves reviewer 3's core logical gap perfectly. Oh, that's the dream. So what do? You integrate the 2. You write to reviewer 3 and say, "You correctly and astutely identified a vital gap in our logic here. Inspired by reviewer 2's highly helpful suggestion regarding literature Y, we realized that literature Y provides the exact theoretical mechanism needed to bridge the gap you identified." It is elegant. You are weaving their perspectives together into a stronger tapestry. You are showing them that you didn't just look at their comments in isolation. You stepped back, looked at the entire macro landscape of their critiques, found the hidden recurring themes, and resolved the theoretical tensions. You're sourcing them to collaborate. Exactly. You made them inadvertently collaborate with each other. It's so much like being a visionary film director. I shoot a movie and the studio does a test screening. You start getting notes from everyone. The marketing executives want more action scenes, so they have footage for the trailer. Naturally. The studio head wants more romance, because romances are tracking well in the current market. And the lead actor refuses to come out of his trailer unless he gets more dialogue. If you just shoot all those disconnected scenes and splice them randomly together, the movie is unwatchable. It's a disaster. A total Frankenstein movie. Yeah. You have to step back, find the emotional, narrative core of the story, and make precise adjustments that serve the whole film. Maybe you write an action sequence where the 2 leads have to rely on each other, which builds the romance, and the lead actor gets to deliver a great monologue while defusing a bomb. That solves everyone's problem. You solved everyone's underlying interest without breaking the movie. You're the synthesizer, not a short order cook, just blindly taking orders at a diner. Not a short order cook. That is the exact mentality you must adopt. Synthesis is the magical process that transforms disparate, disconnected, sometimes hostile reviews into a shared, elevated conversation. It is where the real academic value is created. So after you synthesize the massive landscape of feedback, you have to figure out what to tackle first. That brings us to P in R.E.S.P.O.N.D. Prioritize what matters most.
Because logically, a typo on page 14 is not as important as a fatal flaw in your core hypothesis. Not all comments are created equal. Not at all. And treating them all as equal is a recipe for total burnout. To help authors manage this, the paper cites a highly influential 2006 piece of research by Agarwal, Akambadi, Franco, and Sarkar. Okay, what did they find? This older paper provides a brilliant mental model, categorizing reviewer feedback into 3 distinct buckets: critical, contestable, and tangential. Understanding and utilizing these 3 buckets is essential not just for your paper's survival, but for your own mental health during the revision process. I want you, the listener, to imagine opening your email on a Tuesday morning and receiving a 10-page, single-spaced PDF document consisting of pure, unadulterated critique about your life's work, the project you've spent 3 years on. It's a gut punch. How do you physically and emotionally distance yourself enough to sort these comments calmly into these 3 buckets without feeling completely personally attacked? It is incredibly difficult, and it requires a highly intentional, disciplined pause. The initial reaction to deep critique is almost always physiological. It is an amygdala hijack. Your body just reacts. Your heart rate goes up, your breathing gets shallow, you feel a surge of defensiveness, maybe even anger or despair. The mental triage required for this step means you have to manage the human animal first. So what's the best practice? The best practice is to read the reviews once, all the way through. Let yourself feel the frustration, the sting, the unfairness of it all, vent to a colleague, and then, and this is the crucial part, you close the PDF and put the document away for 3 to 5 days. You do not touch it. Just walk away. Exactly. When you finally come back to it, the emotional heat has dissipated. You return not as the wounded, fragile creator, but as the cool, detached project manager. You print it out, and you physically highlight the document. Pink for critical, yellow for contestable, green for tangential. Oh, I like that. By forcing your brain to categorize the feedback, you strip away the raw emotion and turn a terrifying wall of criticism into a manageable, actionable checklist. That physical act of color coding sounds incredibly grounding. It gives your hands something to do while your brain processes the work. So let's look at the buckets. The pink highlights. Critical comments. What goes in there? Critical comments are the existential threats. They strike at the absolute heart of the paper. They question the core logic of your theory, the overall clarity of your model, or the fundamental contribution you are claiming to make to the broader field. So if you ignore these... If you do not fix these, the paper will be rejected. Full stop. These require major, heavy-lifting intellectual effort. You have to stop, rethink your assumptions, perhaps read new literature, and provide a deeply thoughtful structural revision. Then there are the yellow highlights. Contestable comments. This sounds like dangerous territory. It is. Contestable comments usually challenge your main objective. They might suggest you pivot the paper entirely, like, instead of studying how this affects employees, you should study how it affects middle managers. Which completely changes the paper. Right. This is where you have to evaluate with extreme care. Sometimes the reviewer is right, your original objective was weak, and you need to pivot. But other times, this is where you must firmly, bravely stand your ground. How do you do that without making them mad? You might have to say, we deeply see your perspective, and studying middle managers is a fascinating avenue. However, shifting the objective in that way fundamentally changes the nature of the psychological phenomenon we are trying to isolate among frontline employees. So you can disagree. It is perfectly acceptable to agree to disagree with a reviewer as long as you do it highly respectfully and provide an airtight, logical justification for your stance. And finally, the green highlights tangential comments. Tangential comments fall completely outside the intended scope of your work. The reviewer goes on a tangent. They might say, have you thought about how your theory of modern tech startup culture applies to the aerospace industry in the 1970s? And you're just like, what? Exactly. And you are sitting there thinking, no, because I'm writing about Silicon Valley in 2026. You absolutely do not need to change your paper to address the 1970s aerospace industry. But you shouldn't just ignore it. No, and this is a vital clue. Tangential comments are rarely useless. They almost always reveal exactly where outside readers get confused or where your boundaries aren't clearly drawn. If a reviewer is asking about the 1970s, it means you didn't adequately explain that your theory only applies to the digital age. It's a flashing neon clue that you need to tighten your definitions and fence in your theory more securely. So you have your color-coded checklist, you know exactly what is critical, you've decided where you are standing your ground on the contestable points, and you've noted the tangential clues. You know what you need to do, now you have to actually explain it to the reviewers.
That's right. That brings us to the O in the framework. Offer clear explanations. Because every revision you make or choose not to make is a deliberate choice, and you have to be radically transparent about what you changed, what you kept, and precisely why. Radical transparency is the absolute bedrock of trust in this process. You cannot make a major structural change to the paper without explaining the logic behind it, and conversely, you cannot reject a reviewer's suggestion without explaining why your alternative path serves the paper better. If you hide your reasoning, you look evasive. The source text gives this fascinating, highly specific example of offering a clear explanation, involving a 2021 paper by Klotz and Bolino. I want to spend some time on this because it illustrates the point perfectly. It's a great example. The paper they were writing was about a concept called biophilic work design. For our listeners, biophilic design is essentially the practice of bringing the natural world into the artificial workplace. Yeah. It's the idea that human beings have an innate biological connection to nature. Right. So adding plants, maximizing natural sunlight, or installing water features in an office actually improves employee well-being and productivity. Exactly. It's a fascinating area of research. So Klotz and Bolino submit this paper conceptualizing how biophilic design works. One of the reviewers reads it and pushes back with a really complex idea. What did they want? The reviewer wanted them to theorize about how biophilic design engages different human senses simultaneously with additive effects. Wait, what does that mean in plain English? To put that in plain English, the reviewer was asking, does smelling a lavender plant and hearing a trickling water fountain at the exact same time create an exponential compounding psychological benefit that is greater than just smelling the plant alone? It's a really interesting creative idea from the reviewer. But the authors, Klotz and Bolino, realized that going down that highly specific sensory path makes their theoretical model way too complex. Way too complex. It would require mapping out the neurobiology of every single human sense. Furthermore, there just wasn't enough existing foundational theory in the management literature to support those highly specific compounding claims. Yeah, exactly. Now, a panicked author might have tried to invent the theory out of thin air, tying themselves in knots, faking it just to please the reviewer. But instead, they offered a brilliantly clear, honest explanation. Right. They refused to compromise the integrity of their paper, but they did it gracefully. They wrote a response that was confident, grounded, and transparent. How did they word it? They essentially wrote, "We explored your fascinating suggestion regarding additive sensory effects. However, after extensive review of the literature, we were unable to develop a sufficiently convincing theoretical logic to formally propose that the combined effect will be strictly greater than the sum of its parts." That's so honest. It is. And they continued. Furthermore, other reviewers expressed concern that the model was already bordering on overly complex. Therefore, to maintain clarity and rigor, we did not make those specific sensory predictions. But they threw them a bone, right? Yes, they added. However, we agree it is a vital question, and if you and the editor feel it is worthwhile, we would eagerly include a discussion of this dynamic as a prime avenue for future empirical research. It's such a masterful, graceful parry. It truly is. It acknowledges the high value of the reviewer's idea, it explains the rigorous attempt to make it work, it cites the conflicting needs of the other reviewers, and it firmly protects the boundaries of their current paper, all while offering a compromise, putting it in the future research section. Everyone wins. This highlights why clarity sometimes fails. We often fall prey to what the text wonderfully calls the enemies of clarity. These are excessive detail, heavy academic jargon, needless repetition, and overly long, rambling responses. Why do we do this? What is the psychology behind writing a dense 40-page response document that no one can read? It almost always stems from deep insecurity. When an author feels that their logical choice is weak, or when they feel like an imposter who doesn't belong in an FT50 journal, they tend to over-explain. It's a defense mechanism. Building a wall of words. Exactly. They try to build a fortress of words. They bury the reviewer in 40 pages of dense jargon, subconsciously hoping that the reviewer will just get exhausted, give up, and accept the argument. But a clear, concise explanation does the exact opposite. It shows confidence. It projects quiet, unshakable confidence. It says, my logic is sound and it does not need 20 pages of fluff to protect it. You have to strike this incredibly delicate,
almost tightrope walking balance between confidence and humility. You had to show the reviewer that you seriously, genuinely considered their idea, that you sat with it, turned it over in your mind, explored the literature, but at the end of the day, you are still the ultimate owner of your work. Yeah. You are the one whose name will be on the final publication. You are driving the bus. And how you choose to drive that bus brings us perfectly to the N in R.E.S.P.O.N.D. Navigate tone thoughtfully. In academia, as in life, we often focus so intensely on the logical content of our arguments that we completely forget the emotional temperature of our delivery. The response document sets that emotional temperature immediately, from the very first sentence. We have to remember the human reality of this ecosystem. Reviewers are volunteering their time. Totally free labor. Right. They are reading your 70-page manuscript on a Sunday afternoon, away from their families, and they are not getting paid a single dime for this work. Being deeply respectful and appreciative isn't just a matter of being polite. It's paramount to the survival of the entire scholarly peer review ecosystem. Without them, the whole thing falls apart. Exactly. If we treat reviewers poorly, the system collapses. The authors of the paper warn against two specific, highly dangerous tonal traps: defensive language and overly deferential language. Let's look at defensive language first. Writing something like, as we clearly stated on page 4 of the original manuscript. Yes, that is a classic defensive trap. When you write, as we clearly stated, what the reviewer actually reads in their mind is, as you stupidly failed to read because you are careless. Oh, wow. Yeah. It is instantly antagonistic. It implies the reviewer lacks reading comprehension. Even if the reviewer did miss it, a thoughtful tone would frame it differently. We apologize that our initial framing on page 4 was not salient enough, and we have rewritten that section to bring this vital point to the forefront. You take the blame for the lack of clarity preserving their dignity. Exactly. And on the flip side, there is overly deferential language. This is when an author writes, you are absolutely 100% right, and we were completely wrong and foolish to think otherwise. Why is that a trick? Because it completely undermines your own authority. You are supposed to be the world's leading expert on the specific theoretical niche of your paper. If you instantly fold and declare yourself incompetent the moment a reviewer pushes back, the editor will lose faith in your ability to guide the literature. You have to stand your ground. You must be a peer, not a subordinate. Finding the middle path respectful peer is an art form. And the text provides an incredible, beautiful example of this from a 2020 paper by Vogel and Bolino. The situation was the review team was totally split on whether to include a specific, highly complex theoretical figure, a diagram in the paper. It was a total deadlock. Half the reviewers hated it, half loved it. The authors themselves were also internally split. They didn't know what to do. It's a paralyzed situation, so what did they do to navigate the tone and solve the problem? They did something incredibly brave. They deleted the figure from the actual manuscript, acknowledging the confusion. But in the response document, they didn't just hide the mess. They put two competing versions of the new figure right there in the response letter. Oh, wow. They wrote out a transparent explanation of their own internal thought process, detailing the debate they were having on themselves as co-authors. And then they explicitly asked the review team and the editor for their expert guidance on which version worked better. It was an absolute masterclass in collaboration. It truly was. By doing that, they invited the reviewers into the kitchen to help taste the soup before it was served. It showed profound respect for the reviewer's expertise. They essentially said, we respect your minds so much that we want you to help us solve this. But think about how deeply vulnerable that is. In any professional setting, it's like showing your messy workbench to the client. You usually want to present a polished, perfect, impenetrable final product. You want to look like you have it all figured out. Exactly. You want to look like a genius. But by showing the mess, by showing the struggle to get the theory right, it builds immense, unbreakable trust. It shows the reviewers that you are engaged in a mutual, honest search for truth, not just trying to slickly slip a paper past the goalie. Exactly. Vulnerability builds trust. And speaking of the presentation, there is a vital, highly practical reminder in this section regarding tone. You must rigorously clean up your typos, your grammatical errors, and your formatting issues in both the manuscript and the response document. It seems obvious, but it's so important. Why?
Because when a reviewer is donating their precious weekend to read your work, and they stumble over sloppy typos, inconsistent fonts, or broken citations, it signals immense carelessness. It's insulting. It implicitly tells the reviewer that you do not value their free labor enough to even run a basic spell check. It feels insulting. It's the academic equivalent of showing up to a high-stakes job interview with a massive coffee stain on your shirt and uncombed hair. It doesn't matter how brilliant your resume is, it instantly lowers your credibility and creates a negative halo effect over everything you say. Exactly. Okay, we have navigated the emotional minefield and we have reached the final letter, D, deliver alignment. Because you can write the most brilliant, emotionally resonant, perfectly toned response document in the history of academia, but it is entirely, completely useless if it doesn't actually match the manuscript you are submitting. This is the operational, mechanical reality of the revision process. After all the high-minded theory and emotional intelligence, you have to do the administrative work. The authors offer a very actionable, strict piece of advice here. Create a master response document. How does that work? You take the editor's letter, and you take every single one of the reviewer comments, and you paste them verbatim into a new blank document. You number them sequentially. Comment 1, comment 2, comment 3. Just copy paste. You do not paraphrase them for your own checklist, and you certainly do not summarize them. Why? Because summarizing can inadvertently strip away the crucial nuance or the hidden interest we talked about earlier. You leave their words completely intact. And then you begin the grueling process of iterating back and forth. You change a paragraph in the manuscript, you go update the response document to explain the change. You refine the explanation in the response document. You realize the manuscript needs a slight tweak. You go back and update the manuscript. It's a constant back and forth. It is a constant oscillating dance between the two documents. And here is a highly practical tip from the authors that saves everyone a massive amount of headache. Do not quote massive, page-long blocks of your newly written text inside the response document. People do that all the time. Authors do this thinking it is helpful, but it makes the response document 50 pages long and impossible to read. The reviewer gets lost in the weeds. Instead, clearly and concisely describe the conceptual change you made, and then use precise page numbers, paragraph numbers, and section headings to point the reviewer to the exact spot in the manuscript where the change lives. Oh, but we've all been there. We have all experienced the sheer terror of shifting page number anxiety. It's the worst. You spend weeks writing your response document. You confidently tell the reviewer, we have entirely rewritten the introduction to address your concern regarding novelty. Please see the second paragraph on page 5. But then, right before you hit submit, you decide to format the references, or you change the margin size by ½ inch. And everything moves. The text cascades. Suddenly, that crucial paragraph you promised was on page 5 has moved to the bottom of page 6 or page 7. The reviewer, reading your response document, goes to page 5, sees the old, unrevised text about a completely different topic, and thinks you are lying to them. They think you're faking it. They think you are trying to pull a fast one. It is a total nightmare scenario, and frankly, it happens all the time because authors are exhausted at the finish line. That is exactly why this final stage requires meticulous, almost obsessive-compulsive attention to detail. You have to double-check everything. Before you submit, you have to do a final manual alignment check. Does the executive summary we talked about way back in step 1 perfectly align with the granular point-by-point responses? Do the point-by-point responses align with the actual final frozen page numbers in the PDF you are about to upload? You have to check it 3 times. The documents must form one cohesive, unbroken narrative of change. It's the final polish, the tightening of the bolts, before you send your life's work back out into the harsh world. So we've gone through the entire framework deeply. Reacquaint the team with your work. Engage deeply to find the root interests. Synthesize the multiple conflicting perspectives. Prioritize what matters most into buckets. Offer radically clear explanations. Navigate tone thoughtfully and with humility. And finally, deliver strict alignment. That's R.E.S.P.O.N.D. Stepping back from the mechanics, what does this all mean for the people actually doing this grueling work? For academics, the key takeaway is a profound, career-altering paradigm shift. Internalizing and doing the heavy lifting of the R.E.S.P.O.N.D. framework transforms what is usually a painful, defensive, ego-bruising reaction to critique into a highly meaningful, constructive continuation of a scholarly conversation. It changes the whole game. It really does. You realize you aren't fighting your reviewers in a zero-sum game. You are building the architecture of your field alongside them. And the authors of the paper offer one final, brilliant,
pro tip for academics. If you truly, deeply want to get better at responding to reviewers, you should volunteer to review for AMR yourself. Oh, see how the other half lives. Sitting on the other side of the table, reading other people's response documents, and watching firsthand how other authors either beautifully succeed or disastrously fail in their responses is an unparalleled free education. You learn exactly what annoys a reviewer because you feel it yourself. I want to take this framework and connect it intimately to you, our listener, and your everyday life. Because even if you aren't a tenured academic writing conceptual theory papers for an FT50 journal, this framework is a universal, incredibly potent tool. Think about your own life. Yeah, it applies everywhere. The R.E.S.P.O.N.D framework applies perfectly to navigating a brutal performance review at your corporate job. It applies when you are an entrepreneur pitching a new project to a skeptical board of directors and getting hit with a barrage of questions. It applies when you are handling messy client feedback on a graphic design, an architectural blueprint, or a software rollout. Absolutely. The ability to pause the amygdala hijack, to decode the feedback, to diagnose the hidden root problem behind a client's seemingly terrible or contradictory suggestion, and then to respectfully offer a synthesized, elegant solution that is a universal superpower. It separates the amateurs who take critique personally from the professionals who use critique to build empires in almost any field. The human element of receiving, processing, and integrating feedback is a constant across all disciplines. We all share that vulnerability. But this human element raises a deeply important question, especially as we look toward the immediate future of knowledge work. How might the rapid, explosive rise of generative AI impact this fragile, highly human ecosystem of peer review? That is the massive elephant in the room, isn't it? The peer review system relies on the assumption that human beings are deeply reading and engaging with the text. But if we have reviewers who are overwhelmed with their workloads and they start using AI language models to instantly generate their feedback, ChatGPT, write a critique of this methodology. Exactly. And then on the other side, we have exhausted authors who start using AI to synthesize their responses and write the letters. What happens to the human element? How do we preserve the genuine, rigorous, scholarly dialogue and the profound intellectual maturity that sits at the very heart of the R.E.S.P.O.N.D framework when essentially we just have machines talking to machines? It's a profound, potentially existential challenge for the academic community. If the friction of human thought is removed, do we lose the serendipitous breakthroughs that come from genuine struggle? It's a scary thought. And furthermore, as academic disciplines become increasingly intertwined to solve complex global problems, as cognitive psychology bleeds into behavioral economics, which bleeds into machine learning and computer science, how will authors navigate the increasingly divergent, highly specialized perspectives of cross-disciplinary reviewers? It's going to get so complicated. The metaphorical conference room table we talked about is getting exponentially larger, and the people sitting around it are speaking entirely different, highly technical academic languages. It means the art of synthesis, the ability to find the shared underlying interests across completely different intellectual paradigms, is going to become more vital and more difficult than ever before. You know, usually when we talk about receiving criticism in any area of life, we envision it as a massive brick wall we have to painfully climb over, or a heavy, crushing weight we have to carry. We brace ourselves for it. We literally brace our bodies for impact. But what if we consciously chose to think of it the way the authors of this remarkable paper do? What if every single piece of feedback, no matter how harsh, contradictory, or poorly delivered, is just a sincere invitation to step back into the conference room, pull up a chair, and continue the conversation? That's the real lesson here. The next time you are faced with critique that makes your heart sink into your stomach, remember the reviewer from our opening story, the one who changed a definitive reject to an enthusiastic minor revision. Your professional destiny isn't written by the raw feedback you receive. It is written entirely by the grace, the strategy, and the profound thoughtfulness of your response. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরা যাক খুব সাধারণ একটা সকাল, সদ্য ঘুম থেকে উঠে এক মগ ধোঁয়া ওঠা কফি হাতে নিয়ে ল্যাপটপটা খুলে ইমেল চেক করার রুটিন চলছে। হঠাৎ ইনবক্সে চোখে পড়ল বহু প্রতীক্ষিত সেই ইমেলটা।
মানে ওই জার্নাল এডিটরের ইমেলের কথা বলা হচ্ছে তো? একদম তাই। অত্যন্ত যত্ন নিয়ে লেখা একটা থিওরি পেপারের জন্য এডিটর একটা রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিট, সংক্ষেপে যাকে একাডেমিক দুনিয়ায় R&R বলা হয়, এমন একটা সিদ্ধান্ত পাঠিয়েছেন। প্রথম কয়েক সেকেন্ডের জন্য তো মনে হতে পারে যেন বিশ্বজয়ের আনন্দ। ঠিক, কিন্তু ওই আনন্দ আর উত্তেজনার প্রথম মুহূর্তটা পার হতেই একটা ভীতিকর বাস্তবতা সামনে এসে দাঁড়ায়। কারণ ইমেলটা একটু নিচে স্ক্রল করলেই দেখা যায় শুধু পেপারটা সংশোধন করলেই হবে না। হ্যাঁ, বরং রিভিউয়ারদের প্রত্যেকটা মন্তব্যের চুলচেরা জবাব দিয়ে একটা বিশাল রেসপন্স ডকুমেন্ট বা উত্তরপত্র তৈরি করতে হবে। আর অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে এই রেসপন্স ডকুমেন্টটা মূল পেপারের চেয়েও আকারে বড় আর জটিল হয়ে যায়। আসলে এই পরিস্থিতিটা সত্যি খুব পরিচিত, আর একই সাথে মানসিকভাবে বেশ চাপের। কারণ একটা পাণ্ডুলিপি বা ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখা এক ধরনের দক্ষতা, কিন্তু রিভিউয়ারদের প্রতিটি তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের সাথে অদৃশ্য এক তাত্ত্বিক আলোচনা চালিয়ে গিয়ে মানে আরেকটা সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট তৈরি করা। হ্যাঁ, একদম ভিন্ন স্তরের একটা কাজ এটা। একজন গবেষককে তখন শুধু লেখক হলে চলে না, তাকে একই সাথে একজন কূটনীতিক, একজন সাইকোলজিস্ট আর একজন দক্ষ নেগোসিয়েটর হতে হয়। এই সংবেদনশীল আর বহুমাত্রিক বিষয়টা নিয়েই আজকে আমাদের এই তাত্ত্বিক আলোচনা। আজ আমরা কথা বলছি বিশ্বজুড়ে বিজনেস আর ম্যানেজমেন্ট গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্মানজনক একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট রিভিউ বা AMR নামক একটা জার্নালের একটি অসাধারণ আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে। এই জার্নালটা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস বা FT50 তালিকাভুক্ত, যার মানে হলো এটি বিশ্বের শীর্ষ 50টি বিজনেস গবেষণাপত্রের একটি। একদম ঠিক। আর অত্যন্ত যত্ন নিয়ে এই দিক নির্দেশনামূলক পেপারটি লিখেছেন মার্কেট ইউনিভার্সিটির ক্রিস্টি রজার্স, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্রিস্টিন শ্রপশায়ার এবং ইউনিভার্সিটি অফ ওকলাহোমার মার্ক বোলিনো। অসাধারণ একটা প্যানেল। তবে মূল আর্টিকেলের গভীরে প্রবেশের আগে একটা ছোট্ট কিন্তু ভীষণ জরুরি আপডেট জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। আগামী 2026 সালের মার্চ মাস থেকে এই সম্প্রচারটি সাপ্তাহিক হতে যাচ্ছে। আচ্ছা, মানে সপ্তাহে 2টো পর্ব আসছে? হ্যাঁ, প্রতি রবিবার এবং সোমবার নতুন পর্ব প্রকাশ করা হবে। রবিবারের পর্বগুলোতে থাকবে ক্লাসিক কোনো পেপার বা যুগান্তকারী বইয়ের বিশ্লেষণ, আর সোমবারের পর্বগুলোতে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একদম নতুন প্রকাশনাগুলোর উপর ফোকাস করা হবে। এই সময়সূচি পরিবর্তনের পেছনের কারণটা কিন্তু বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI চালিত প্ল্যাটফর্মগুলোর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। আর এর একটা বড় পরিবেশগত প্রভাবও আছে। মানে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহৃত হয়, যা প্রকৃতি, জলবায়ু আর বৈশ্বিক পানি সম্পদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। তো সম্প্রচারের সংখ্যা সপ্তাহে 2টিতে নামিয়ে আনা মূলত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অবদান রাখার আর ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট কমানোর একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস। তবে এতে আলোচনার যে গভীরতা তা কিন্তু বিন্দুমাত্র কমবে না। আমাদের অনুগত সাবস্ক্রাইবাররা নিশ্চয়ই এই উদ্যোগের পাশে থাকবেন। হ্যাঁ, আর সেই সাথে এটাও নিশ্চিত করা হচ্ছে যে প্রতি বছর অক্টোবরের নোবেল প্রাইজ ঘোষণার দিনগুলোতে প্রতিদিন নোবেল বিজয়ী কাজ নিয়ে আলোচনার যে বার্ষিক ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে সেটা আগের মতোই অক্ষুণ্ণ থাকছে, তাই তো? একদম আগের মতোই থাকছে। সুতরাং আজকের এই আলোচনাটি যারা শুনছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা থাকুক বা না থাকুক, তাদের প্রতি একটা বিনীত অনুরোধ থাকবে, সময় বের করে আজকের এই অত্যন্ত যত্ন সহকারে লেখা আর্টিকেলটি যেন অন্তত একবার পড়া হয়। আর্টিকেলের লিঙ্কটা তো শো নোটে দেওয়াই থাকবে। হ্যাঁ, দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এখন মূল পেপারের কথায় আসা যাক। গবেষণার জগতে একদম নতুন পদার্পণ করেছেন বা কেবল নিজের প্রথম থিওরি পেপার জমা দেওয়ার কথা ভাবছেন, এমন কারোর জন্য যদি আজকের এই পেপারটা সারসংক্ষেপ করতে হয়, তবে সেটা কিভাবে করা যায়? খুব সহজ আর প্রাঞ্জল ভাষায় যদি বলি, এই পেপারটি মূলত গবেষকদের শেখায় কিভাবে রিভিউয়ারদের মন্তব্যের অত্যন্ত গঠনমূলক, সম্মানজনক আর যৌক্তিক উত্তর দিতে হয়। মানে শুধু থিওরি পেপারের ক্ষেত্রে? আসলে গবেষণার জগতে বিশেষ করে কনসেপচুয়াল বা তাত্ত্বিক পেপারগুলোর ক্ষেত্রে একটা বড় সংকট থাকে। এম্পিরিক্যাল পেপারে যেমন ডেটা, স্ট্যাটিস্টিক্স বা রিগ্রেশন মডেল দিয়ে প্রমাণ করার সুযোগ থাকে, থিওরি পেপারে তো সেই পরিসংখ্যানের ঢালটা থাকে না। হ্যাঁ, ডেটা দিয়ে তো আর বলে দেওয়া যায় না যে দেখুন আমার কথা ঠিক। ঠিক তাই, একজন রিভিউয়ার যখন কোনো সমালোচনা করেন, তখন শুধুমাত্র নিখাত যুক্তির মাধ্যমে, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। এই পেপারটি R.E.S.P.O.N.D নামক একটা চমৎকার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে। আচ্ছা,
যা ধাপে ধাপে শেখায় কিভাবে একটা সফল রেসপন্স ডকুমেন্ট তৈরি করতে হয়। এটা নিছকই কিছু যান্ত্রিক নিয়মের তালিকা নয়, বরং এটা হলো স্কলারলি ডায়ালগ চালিয়ে যাওয়ার একটা শৈল্পিক গাইডলাইন। এই তাত্ত্বিক কথোপকথন শব্দবন্ধটা বেশ আগ্রহ উদ্দীপক। পেপারটিতে এই বিশাল রেসপন্স ডকুমেন্ট লেখার মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি শুরু করার জন্য দারুণ একটা রূপকের ব্যবহার করা হয়েছে। রূপকটা হলো একটা মেটাফরিক্যাল কনফারেন্স রুম বা কাল্পনিক সম্মেলন কক্ষের। এই রূপকের পেছনের মনস্তত্ত্বটা আসলে কি? রূপকটা সত্যি ভাবনার খোরাক যোগায়। ধরুন, একটা বিশাল কনফারেন্স রুমে আপনি আর আপনার সহযোগী গবেষকরা বসে আছেন। সেখানে 3 জন রিভিউয়ার আর 1 জন অ্যাসোসিয়েট এডিটর প্রবেশ করলেন। বেশ গম্ভীর একটা পরিবেশ। হ্যাঁ, তারা আপনার পেপারটা পড়লেন, কিছু মতামত দিলেন এবং তারপর রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর মাসের পর মাস পার হয়ে যায়। আপনি সেই ফিডব্যাক নিয়ে কাজ করেন, পেপারটা রাত দিন এক করে সংশোধন করেন। আর যখন সংশোধিত পেপার জমা দেওয়া হয় তখন সেই এডিটর আর রিভিউয়ারদের আবার সেই রুমে ডাকা হয়। ঠিক, এখানে মূল সমস্যাটা হলো এই যে দীর্ঘ একটা সময় পার হয়ে গেল, রিভিউয়াররা হয়তো এর মধ্যে অন্য আরও 20টা গবেষণাপত্র রিভিউ করেছেন, তাদের নিজেদের ল্যাবের কাজ করেছেন, ক্লাস নিয়েছেন। মানে আপনার পেপারটির কথা তাদের স্মৃতিতে খুব আবছাভাবে আছে। একদম তাই। তাই রেসপন্ড ফ্রেমওয়ার্কের একদম প্রথম অক্ষর আর দিয়ে বোঝানো হয়েছে রিঅ্যাকোয়েন্ট বা পুনরায় পরিচয় করানো। আচ্ছা, মানে সরাসরি বিন্দু বিন্দু উত্তরের দিকে না গিয়ে? হ্যাঁ, শুরুতেই 1 পৃষ্ঠার একটা এক্সিকিউটিভ সামারি বা সারসংক্ষেপ দেওয়া উচিত, যাতে রিভিউয়াররা আবার সেই পেপারের মূল সুরের সাথে মানসিকভাবে যুক্ত হতে পারেন। এই বিষয়টা একটা খুব পরিচিত বিনোদন মাধ্যমের কৌশলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এটা অনেকটা প্রিয় কোনো টিভি সিরিজের নতুন সিজন শুরু হওয়ার মতো ব্যাপার। হ্যাঁ, দারুণ একটা তুলনা, তাই না? নতুন সিজনের প্রথম এপিসোড শুরু হওয়ার আগে যেমন গত সিজনে কি হয়েছিল তার একটা রিক্যাপ বা পূর্ব কাহিনী দেখানো হয়, রিভিউয়ারদেরও ঠিক এভাবে একটা রিক্যাপ দিতে হয়। মূল্য মতামতের উপর ভিত্তি করে আমরা এই জায়গায় কাজ করেছি এবং এখন পেপারটি এই নতুন রূপ পেয়েছে। এতে করে রিভিউয়ারের কগনিটিভ লোড বা চিন্তার চাপ অনেক কমে যায়, তাই তো? ঠিক তাই। রিভিউয়ারকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার পর আসে ফ্রেমওয়ার্কের দ্বিতীয় ধাপ, অর্থাৎ এঙ্গেজ ডিপলি বা গভীরভাবে যুক্ত হওয়া। গভীরভাবে যুক্ত হওয়া বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে এখানে? এর মানে হলো রিভিউয়ারের প্রতিটি ফিডব্যাকের পেছনের মূল কারণটা বোঝার চেষ্টা করা। শুধু ওপর উত্তর দিলে বা জোড়াতালি দিলে চলবে না, প্রমাণ করতে হবে যে আপনি তাদের চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করেছেন। এখানেই একটা বড় মনস্তাত্ত্বিক বাধা তৈরি হতে পারে। গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার কথা তো তাত্ত্বিকভাবে খুব চমৎকার শোনায়, কিন্তু যদি এমন হয় যে রিভিউয়ারের কোনো মন্তব্য পড়ে মনে হচ্ছে তিনি পেপারের মূল ভিত্তিটাই বুঝতে পারেননি, এটা খুব সাধারণ একটা ঘটনা। অথবা তার কথা এতটাই অস্পষ্ট যে ঠিক কি করতে বলা হচ্ছে সেটাই পরিষ্কার নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গভীরভাবে যুক্ত হওয়াটা তো বেশ কঠিন। তখন তো লেখকের ভেতর একটা ডিফেন্সিভ মনোভাব কাজ করে। এটা অত্যন্ত বাস্তব একটা সংকট। পেপারটি এর একটা অসাধারণ আর ব্যবহারিক সমাধান দিয়েছে। বিজনেস স্টুডেন্টদের যখন নেগোসিয়েশন বা দর কষাকষির কৌশল শেখানো হয়, তখন একটা মূলনীতি শেখানো হয়। কি সেটা? প্রতিপক্ষের পজিশন বা উচ্চারিত দাবি এবং ইন্টারেস্ট বা অন্তর্নিহিত সমস্যাকে আলাদা করতে হবে। রিভিউয়ারের কমেন্টকেও ঠিক এই লেন্স দিয়ে ডিকোড করতে হবে। একটা উদাহরণ দিলে বোধহয় বিষয়টা আরও পরিষ্কার হতো। আচ্ছা, ধরুন একজন রিভিউয়ার বললেন, আপনি এই পেপারে অমুক থিওরি বা সাহিত্য কেন ব্যবহার করেননি, সেটি যোগ করা বাধ্যতামূলক। এখন এটা হলো তার পজিশন বা উচ্চারিত দাবি। তখন অনেক গবেষক হয়তো তাড়াহুড়ো করে ঠিক ওই থিওরিটাই পেপারে কোনো মতে গুঁজে দেবেন। হ্যাঁ, কিন্তু এতে পেপারটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো রয়ে যেতে পারে, যার কোনো নিজস্ব প্রবাহ থাকে না। গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যাবে রিভিউয়ারের ইন্টারেস্ট বা অন্তর্নিহিত শঙ্কাটি হয়তো অন্য কোথাও। মানে তিনি হয়তো পেপারের নতুনত্ব নিয়ে সংশয়ে আছেন। একদম ঠিক। অথবা দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যকার সম্পর্কটা তার কাছে পরিষ্কার নয় বলে তিনি ওই পুরনো থিওরির আশ্রয় নিচ্ছেন। তার মানে লেখক যদি শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে রিভিউয়ারের নির্দেশ পালন করে ওই নির্দিষ্ট থিওরিটি যোগ করেন, তবে মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। লেখককে সেই অন্তর্নিহিত সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধান করতে হবে। ঠিক তাই। হয়তো নিজের থিওরিটাই আরেকটু স্পষ্ট করে লিখলে রিভিউয়ারের ওই শঙ্কা দূর হয়ে যাবে, নতুন থিওরি ধার করার প্রয়োজন পড়বে না। এটা সত্যি একটা চোখ খুলে দেওয়ার মতো ব্যাপার।
কিন্তু এখানে আরেকটা নতুন সংকট তৈরি হয়। ধরুন অন্তর্নিহিত সমস্যা তো খুঁজে বের করা গেল, কিন্তু যদি 3 জন রিভিউয়ার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পরামর্শ দেন। ও, এটা তো প্রায়ই হয়। হ্যাঁ, একজন বলছেন পেপারের স্কোপ বড় করতে, অন্যজন বলছেন ফোকাস আরও ছোট করতে। তখন তো 2 নৌকায় পা দেওয়ার মতো অবস্থা। ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল সায়েন্সের মতো ফিল্ডে, যেখানে ল্যাবরেটরি সুনির্দিষ্ট মাপজোখের চেয়ে মানুষের আচরণ আর তত্ত্ব বেশি প্রাধান্য পায়, সেখানে রিভিউয়ারদের মধ্যে এই মতানৈক্য হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাহলে উপায়? এখানেই ফ্রেমওয়ার্কের তৃতীয় ধাপ এস বা সিনথেসাইজ কাজ করে। সিনথেসাইজ বা সংশ্লেষণ মানে হল একাধিক ভিন্ন মতের সমন্বয় করা। পেপারটি খুব স্পষ্টভাবে বলছে যে লেখকদের কাজ সবাইকে অন্ধভাবে খুশি করা নয়। আচ্ছা, যদি 3 জন রিভিউয়ার ভিন্ন কথা বলেন, তবে তাদের সবার মতামতের উপর ভিত্তি করে একটা যৌক্তিক আর সামঞ্জস্যপূর্ণ তৃতীয় পথ বের করতে হবে, যা হয়তো কেউই সরাসরি বলেননি, কিন্তু যা সবার শঙ্কাকেই দূর করে। এই সংশ্লেষণের কাজটা করতে গেলে তো স্বাভাবিকভাবেই কিছু কমেন্টকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আর কিছু কমেন্টকে কম গুরুত্ব দিতে হবে। সবাইকে খুশি করতে গেলে তো পেপারটার মূল কাঠামোই ভেঙে পড়বে। মানে কি বলা হয়েছে? তারা রিভিউয়ারদের অসংখ্য মন্তব্যগুলোকে 3টি নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিতে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন: ক্রিটিক্যাল বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কন্টেস্টেবল বা তর্কযোগ্য, এবং ট্যানজেনশিয়াল বা প্রাসঙ্গিক কিন্তু আওতার বাইরে। মন্তব্যগুলোকে এভাবে ক্যাটেগরিতে ভাগ করার পদ্ধতিটা অনেকটা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমের ট্রায়াজ সিস্টেমের মতো মনে হচ্ছে। ট্রায়াজ সিস্টেম, দারুণ একটা অ্যানালজি তো, তাই না? যখন একটা বড় দুর্ঘটনার পর অনেক রোগী একসাথে আসে, তখন ডাক্তাররা যেভাবে রোগীদের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা অগ্রাধিকার দেন, এই ট্রায়াজ সিস্টেমের লজিকটা ধরলে ক্রিটিক্যাল মন্তব্যগুলো হলো সেই রোগীর মতো যার এখনই ইমার্জেন্সি সার্জারি দরকার। হ্যাঁ, মানে পেপারের মূল লজিক, অবদান বা তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেখানে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া যাবে না। সবচেয়ে বেশি সময় আর মনোযোগ সেখানেই দিতে হবে। আর কন্টেস্টেবল মন্তব্যগুলো হলো সেই অবস্থার মতো যেখানে চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে অন্য একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে বিতর্ক হতে পারে। ঠিক, অর্থাৎ রিভিউয়ার এমন কিছু বলেছেন যা হয়তো যৌক্তিক, কিন্তু তা পেপারের মূল লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে আপনি বিনয়ের সাথে উপযুক্ত স্কলারলি যুক্তি দিয়ে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আপনাকে বোঝাতে হবে কেন আপনি আপনার তাত্ত্বিক অবস্থানে অনড় থাকছেন। আর ট্যানজেনশন মন্তব্যগুলো তাহলে কি হবে? সেগুলো হলো ছোটখাটো কাটাছেঁড়ার মতো, যা পেপারের মূল ফোকাস না হলেও বাইরের সাধারণ পাঠকদের জন্য পেপারটিকে আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। যেমন হয়তো কোনো নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের ভাষা পরিবর্তন করা বা অতিরিক্ত উদাহরণ যুক্ত করা। এগুলো পেপারের মূল তত্ত্বকে বদলে দেয় না, কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা বাড়ায়। কিন্তু এই যে ট্রায়াজ করে আমরা হয়তো ঠিক করলাম যে কন্টেস্টেবল পয়েন্টে আমরা রিভিউয়ারের সাথে দ্বিমত পোষণ করব, কিন্তু একজন রিভিউয়ার যিনি নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে পেপারটি পড়ছেন, তাকে আপনার কথা আমি মানছি না বলাটা তো আত্মঘাতী হতে পারে। এই প্রত্যাখ্যানটা কিভাবে করতে হবে? অবশ্যই, আর এখানেই এই ফ্রেমওয়ার্কের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশটা লুকিয়ে আছে। এখানে আসে পরবর্তী 2টি ধাপ, ও বা অফার ক্লিয়ার এক্সপ্লেনেশনস এবং এন বা ন্যাভিগেট টোন, মানে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া আর সঠিক টোন বা সুর বজায় রাখা। হ্যাঁ, পেপারটি থেকে খুব বাস্তব 2টো উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। প্রথমটা হলো ক্লোথস ও বলিনো এর 2021 সালের একটা পেপার। পেপারটার বিষয় ছিল বায়োফিলিক ওয়ার্ক ডিজাইন বা কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতির সান্নিধ্যের প্রভাব। আচ্ছা, রিভিউয়াররা সেখানে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শুধু দেখার অনুভূতি নয়, বরং মানুষের একাধিক ইন্দ্রিয় যুক্ত করে তত্ত্বটি আরও বিস্তৃত করা যায় কিনা। আপাত দৃষ্টিতে তো পরামর্শটা বেশ চমৎকার, পেপারের গভীরতা বাড়ানোর জন্য দারুণ বলে মনে হচ্ছে। পরামর্শটি অবশ্যই চমৎকার ছিল, কিন্তু লেখকরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে এই বহুমুখী ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত কোনো বিদ্যমান তত্ত্ব বা লিটারেচার নেই, যা দিয়ে এই যুক্তিক্রমটি শক্তভাবে দাঁড় করানো যায়। ঠিক, এটা জোর করে ঢোকাতে গেলে পেপারের মূল মডেলটাই ভেঙে পড়বে। তাই তারা এটা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তারা শুধু না বলেননি, তারা নিশ্চয়ই কারণটাও ব্যাখ্যা করেছিলেন। হ্যাঁ, তারা তাদের রেসপন্স ডকুমেন্টে খুব স্পষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে এটা পেপারের মডেলটিকে অতিরিক্ত জটিল করে তুলবে, আর এটা ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটা সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হতে পারে। তার মানে না বলা যাবে
কিন্তু সেই না বলার পেছনে শুধু নিজের সুবিধা নয়, বরং গবেষণার বৃহত্তর স্বার্থের একটা অত্যন্ত শক্ত এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে। ঠিক তাই। দ্বিতীয় উদাহরণটা হলো ভোগেল ও বলিনোয়ের 2020 সালের একটা পেপারের। সেখানে কর্মক্ষেত্রে খারাপ আচরণের প্রভাব নিয়ে একটা ফিগার বা চিত্র রাখা হবে কি হবে না তা নিয়ে রিভিউয়ারদের নিজেদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। মানে কেউ চাচ্ছিলেন চিত্রটা থাকুক, কেউ চাচ্ছিলেন না। হ্যাঁ, এই পরিস্থিতিটা তো বেশ গোলমেলে। এডিটর যদি সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না দেন, তখন লেখকরা এই দড়ি টানাটানির মধ্যে কি করলেন? লেখকরা এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কোনো এক পক্ষের রিভিউয়ারকে ক্ষুব্ধ করলেন না। তাহলে উপায় কি বের করলেন? তারা ফিগারের দুটো ভার্সন তৈরি করে রেসপন্স ডকুমেন্টে যুক্ত করে দিলেন। তারা এডিটর আর রিভিউয়ারদেরই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন যে কোনটা মূল পেপারে রাখলে পাঠকদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয়। এই কৌশলটা সত্যি অসাধারণ। এর মানে হলো লেখকরা এখানে রিভিউয়ারের ইগোকে সম্মান জানাচ্ছেন। তারা ক্ষমতাটা রিভিউয়ারের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। এতে করে রিভিউয়ার আর প্রতিপক্ষ থাকছে না, সেও যেন পেপারটির একজন সহযোগীর মতো অনুভব করছে। এতে করে রিভিউয়ারকে সম্মান দেখানোর পাশাপাশি নিজের গবেষণার স্বচ্ছতাও বজায় থাকল। এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা, সম্মান বজায় রাখা, নেগোশিয়েট করা, এসবের পর মনে হয় ফ্রেমওয়ার্কের একদম শেষ ধাপে আমরা চলে এসেছি, যেখানে আসল ডকুমেন্ট তৈরি করার কাজটা সম্পূর্ণ হয়। হ্যাঁ, ফ্রেমওয়ার্কের একদম শেষ ধাপটি হল ডি বা ডেলিভার্ড অ্যালাইনমেন্ট, অর্থাৎ সামঞ্জস্য বিধান করা। এর মানে হলো আপনি রেসপন্স ডকুমেন্টে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, মূল পেপারের সংশোধিত কপিতে যেন তার স্পষ্ট প্রতিফলন থাকে। মানে কথার সাথে কাজের মিল থাকা। ঠিক। অনেক সময় দেখা যায় রেসপন্স ডকুমেন্টে লেখক বিশাল এক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন রিভিউয়ারকে খুশি করার জন্য, কিন্তু মূল পেপারে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। পেপারটি পরামর্শ দিচ্ছে একটা অত্যন্ত গোছানো মাস্টার ডকুমেন্ট তৈরি করার, যেখানে রিভিউয়ারদের মন্তব্য হুবহু তুলে ধরে উত্তরের সাথে পেপারের সুনির্দিষ্ট পেজ নম্বর আর লাইন নম্বর উল্লেখ করা উচিত। এই জায়গাটিতে একটা বিষয় যোগ করা যেতে পারে, যা হয়তো সরাসরি তাত্ত্বিক নয়, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে খুব প্রভাব ফেলে। শুধু যে পেজ নম্বর বা লজিক ঠিক রাখতে হবে তা নয়, ছোটোখাটো টাইপো, বানান ভুল বা ফরম্যাটিংয়ের অসামঞ্জস্যতাও কিন্তু খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একদম ঠিক বলেছেন। একজন রিভিউয়ার যখন ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দিয়ে একটা থিওরি পেপার পড়ছেন, তখন সেখানে যদি ফরম্যাটিং ঠিক না থাকে, তবে তা এক ধরনের বিরক্তির উদ্রেক করে। যত্নশীল সম্পাদনা রিভিউয়ারের মনে অবচেতনভাবে এই বার্তা দেয় যে লেখক এই প্রক্রিয়াটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটা পয়েন্ট। পরিচ্ছন্ন এবং ত্রুটিমুক্ত ডকুমেন্ট পেশ করা প্রফেশনালিজমের একটা বড় অংশ। অনেক সময় লেখকরা রেসপন্স ডকুমেন্টের ভেতর মূল পেপার থেকে বড় বড় টেক্সট ব্লক কপি পেস্ট করে দেন, যা ডকুমেন্টটাকে অযথাই দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর করে তোলে। এর বদলে সংক্ষেপে মূল পরিবর্তনটি বুঝিয়ে সুনির্দিষ্ট পেজ নম্বর দিয়ে দেওয়াটা রিভিউয়ারের পড়ার অভিজ্ঞতাকে অনেক স্বস্তিদায়ক করে দেয়। পুরো রেসপন্স ফ্রেমওয়ার্কটির আদ্যপান্ত বিশ্লেষণ করার পর মনে হচ্ছে এটা আসলে শুধু একটা পেপার পাবলিশ করার যান্ত্রিক কৌশল নয়, এটা একজন গবেষককে মানসিকভাবে পরিণত করার, সমালোচনা শোনা ও গ্রহণ করার এবং সর্বোপরি নিজের সৃষ্টিকে অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখার একটা পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন। একদম নিখুঁতভাবে পুরো আলোচনার সারমর্ম উঠে এসেছে। মূল শিক্ষণীয় বিষয় যদি বলতে হয়, তবে এটাই বলতে হবে যে এই ফ্রেমওয়ার্কটি একটা একমুখী নীরস সমালোচনাকে একটা অর্থবহ দ্বিমুখী স্কলারলি কথোপকথনে রূপান্তর করে। পেপারে উল্লিখিত একদম শেষ দিকের একটা উদাহরণ এই বিষয়টির কার্যকারিতাকে খুব ভালোভাবে প্রমাণ করে। আচ্ছা, কি সেই উদাহরণ? পেপারে উল্লেখ করা হয়েছে একজন রিভিউয়ার প্রথম রাউন্ডে একটা পেপার সম্পূর্ণ রিজেক্ট বা বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন। তার মতে পেপারটিতে কোনো তাত্ত্বিক অবদান ছিল না। বাপরে, একেবারে রিজেক্ট। হ্যাঁ, কিন্তু অন্যান্য রিভিউয়ারদের মতামতের ভিত্তিতে এডিটর লেখকদের একটা সুযোগ দেন। লেখকরা যখন এই ফ্রেমওয়ার্কের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে অত্যন্ত যত্নশীল একটা রেসপন্স ডকুমেন্ট তৈরি করে জমা দিলেন, তখন কি হলো? তখন সেই একই রিভিউয়ার পরের রাউন্ডে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে শুধুমাত্র মাইনর রিভিশন বা সামান্য সংশোধনের সুপারিশ করেন। সরাসরি রিজেক্ট থেকে একেবারে মাইনর রিভিশন?
একাডেমিক দুনিয়ায় এটা সত্যিই এক অভাবনীয় অর্জন। হ্যাঁ, রিভিউয়ার নিজেই তার মন্তব্যে স্বীকার করেছিলেন যে প্রথম রাউন্ডে তিনি পেপারটির সম্ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু লেখকদের গোছানো কাজ আর রেসপন্স ডকুমেন্টের যুক্তিনির্ভর কাঠামো তাকে তার মত বদলাতে বাধ্য করে। অসাধারণ একটা ব্যাপার। একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনারদের জন্য আরেকটি অমূল্য মেসেজ এখানে রয়েছে। শুধু লেখক হিসেবে নয়, AMR এর মতো শীর্ষ জার্নালের রিভিউয়ার হিসেবে কাজ করাও রেসপন্স লেখার দক্ষতা বাড়ানোর সেরা উপায়। মানে অন্যের কাছ থেকে শেখা। ঠিক তাই, অন্যের ভুল থেকে আর অন্যের রেসপন্স লেখার ধরন থেকে একজন গবেষক সবচেয়ে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শিখতে পারেন। আজকের এই পুরো বিশ্লেষণটি সত্যি একাডেমিক লেখালেখি এবং প্রকাশনার পেছনের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবনার অনেক নতুন দরজা খুলে দেয়। আলোচনার এই শেষ পর্যায়ে এসে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন রেখে যাওয়া যেতে পারে, যা হয়তো ভবিষ্যতের গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে। অবশ্যই। আমরা দেখলাম যে রিভিউয়াররা অনেক সময় বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন, আবার অনেক সময় তারা নিজেদের খুব নির্দিষ্ট ফিল্ডের লেন্স দিয়ে পেপারটি বিচার করেন। এখন প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতের গবেষণায় একজন নির্দিষ্ট বিষয়ের চুলচেরা বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ারকে খুশি করা এবং একই সাথে সাধারণ একাডেমিক পাঠকের জন্য পেপারটিকে সহজবোধ্য করার মধ্যে ভারসাম্য কিভাবে রাখা সম্ভব? খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। আর একটি বড় প্রশ্ন হলো, তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে যেখানে সবকিছু খুব দ্রুত হচ্ছে, সেখানে স্কলারলি ডায়ালগের এই মাসের পর মাস ধরে চলা দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি কি সামনে আরও ভিন্ন কোনো রূপ নেবে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI কি কখনো এই তাত্ত্বিক নেগোসিয়েশনের জায়গাটা নিতে পারবে? নাকি মানুষের নিজস্ব বিচারবোধ, ইগো আর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক আদান প্রদানই এখানে সবসময় শেষ কথা বলবে? সেটাও একটা বড় ভাবনার বিষয়। একদম ঠিক। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো রাতারাতি পাওয়া যাবে না, তবে আগামী দিনের গবেষণার গতিপথ নির্ধারণে এগুলো নিশ্চিতভাবেই বড় প্রভাব ফেলবে। একদম শুরুতে যে সকালের কথা কল্পনা করা হয়েছিল, সেই কফির মগ হাতে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা, আজকের এই আলোচনা শোনার পর হয়তো সেই সকালের অনুভূতিটা একটু অন্যরকম হবে। হ্যাঁ, হয়তো সেই ইমেলের রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিট কথাটি আর ততটা ভীতিকর বা ক্লান্তিকর মনে হবে না, বরং এটিকে বৃহত্তর স্কলারলি কমিউনিটির সাথে যুক্ত হওয়ার একটা দারুণ সুযোগ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি হবে। গবেষণার জগতে যুক্ত সকলের এই নিরন্তর যাত্রায় এই চিন্তাভাবনাগুলো সহায়ক হোক। খুব শীঘ্রই নতুন কোনো বিষয়, নতুন কোনো গবেষণার বিশ্লেষণ নিয়ে পুনরায় আলোচনা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকা হোক। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। ज़रा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। किसी ने अपने एक बहुत ही ख़ास वैचारिक शोध पर सालों तक खून पसीना एक किया है, अनगिनत किताबें पढ़ी हैं, सिद्धांतों को मथा है और रातों की नींद उड़ाई है। और फिर एक दिन इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। वो बहुप्रतीक्षित ईमेल जिसका हर शोधकर्ता इंतजार करता है। बिल्कुल, लेकिन ये कोई सीधा हाँ या ना नहीं है। इस पत्र में 3 बिल्कुल अनजान समीक्षकों द्वारा पूछे गए 50 बेहद जटिल प्रश्न हैं और तीखी आलोचनाएं हैं। मतलब ये पल किसी भी इंसान के लिए डरावना हो सकता है ना, पेट में अजीब सी हलचल पैदा करने वाला। हाँ, एकदम सही कहा। वो पल जब एक शोधकर्ता को लगता है कि बस अब उसका काम खत्म हो गया और अब उसे सिर्फ शाबाशी मिलेगी, असल में वो एक नई और कहीं अधिक गहरी वैचारिक यात्रा की शुरुआत होती है। सच में, जब वो शुरुआती घबराहट खत्म होती है तो मुझे लगता है कि यहीं से असली बौद्धिक संवाद की शुरुआत होती है, कि तर्कों को पहली बार दुनिया की कसौटी पर परखा जा रहा होता है। ये सिर्फ कोई साधारण आलोचना नहीं है, मतलब ये आपके काम को निखारने की एक भट्टी है। और आज की हमारी ये पूरी विस्तृत चर्चा इसी दिलचस्प, चुनौतीपूर्ण और कई बार हताश कर देने वाली यात्रा पर आधारित है। हमारे पास जो स्रोत है वे प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू यानी AMR में प्रकाशित एक वास्तविक लेख पर आधारित है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो श्रोता इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पत्रिका FT50 सूची में शामिल है। इसका मतलब है कि यह पूरी दुनिया में व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र की शीर्ष 50 पत्रिकाओं में से एक है। इसमें छपना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और इस बेहतरीन और विचारशील शोध पत्र को मार्क्वेट यूनिवर्सिटी की क्रिस्टी रोजर्स, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की क्रिस्टीन श्रॉपशायर और यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के मार्क बोलिनो ने लिखा है। क्या बात है!
ये एक ऐसा लेख है जो अकादमिक दुनिया के एक बहुत ही अनकहे और तनावपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि समीक्षकों को क्या जवाब देना है, बल्कि ये गहराई से समझाता है कि ऐसा क्यों करना है और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो मानव मनोविज्ञान है वो क्या है। और इसी मनोविज्ञान और संसाधनों की भारी खपत की बात हो ही रही है, तो मुझे हमारी श्रोताओं के साथ हमारे अपने कार्यक्रम से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना भी साझा करनी है, जो सीधे तौर पर संसाधनों और हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। अच्छा, हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर हम काफी समय से विचार कर रहे थे। बिल्कुल। तो मार्च 2026 से हमारा ये शो एक साप्ताहिक कार्यक्रम में बदल रहा है। अब हमारी नई चर्चाएं हर रविवार और सोमवार को आएंगी। तो मतलब अब हफ्ते में 2 दिन? रविवार के दिन हम किसी क्लासिक रिसर्च पेपर या किसी बेहतरीन किताब का गहराई से अध्ययन करेंगे, जबकि सोमवार का अंक हमेशा की तरह शीर्ष स्तर की पीयर रिव्यू पत्रिकाओं के प्रकाशनों पर केंद्रित रहेगा। हमारे वफादार सब्सक्राइबर्स को उनके निरंतर समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक है ना? एकदम। आजकल जो AI समर्थित कार्यक्रम बनते हैं वे प्रकृति और जलवायु पर बहुत भारी पड़ते हैं। बैकएंड डेटा सेंटर्स में डेटा प्रोसेसिंग के लिए पानी की इतनी अधिक खपत होती है जिसकी हम आमतौर पर कल्पना भी नहीं करते। सही कहा। और यही वजह है कि हम अपनी गति को थोड़ा धीमा कर रहे हैं। साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना जलवायु परिवर्तन की पहल में हमारा एक छोटा सा योगदान है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस शो की चर्चाओं की समृद्धि के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और एक बात और श्रोताओं, अक्टूबर महीने में हमारी जो वार्षिक नोबेल पुरस्कार सप्ताह की परंपरा है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, जो कि हमारी शुरुआत से चली आ रही परंपरा है। बिल्कुल। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के दिनों में हर दिन नोबेल विजेता के काम को प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेरी सभी श्रोताओं से एक विनम्र अपील है कि चाहे आप हमारे नियमित सब्सक्राइबर हों या नहीं, कृपया इस विचारशीलता से तैयार किए गए और कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। इसे पढ़ना सच में एक बहुत ही अलग अनुभव होगा। तो चलिए वापस उसी तनावपूर्ण माहौल में चलते हैं जहां एक शोधकर्ता के सामने 50 सवालों का पहाड़ खड़ा है। इससे पहले कि हम इस शोध की गहराइयों में उतरें, उन श्रोताओं के लिए जो अकादमिक शोध की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, क्या हम इस पूरी प्रक्रिया का एक आसान सारांश दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। देखिए, जब कोई शोधकर्ता किसी पत्रिका में अपना काम प्रकाशन के लिए भेजता है तो उसे अक्सर एक निमंत्रण मिलता है, जिसे अकादमिक भाषा में रिवाइज एंड रीसबमिट या आम बोलचाल में R&R कहा जाता है। यानी संशोधन करके फिर से जमा करें, बात का जवाब देते हैं। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा स्पष्टीकरण नहीं होता। इसमें लेखक को ये समझाना होता है कि उसने समीक्षकों की हर एक बात, हर एक नुक्ताचीनी का जवाब कैसे दिया है। बाप रे, ये तो बहुत मेहनत का काम है। और AMR जैसी पत्रिका में वैचारिक या कॉन्सेप्चुअल पेपर्स के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल पेपर्स का मतलब है कि आपके पास कोई नया गणितीय डेटा या आंकड़े नहीं है जिनके पीछे आप छिप सकें। अच्छा, तो सब कुछ आपके तर्कों पर ही निर्भर करता है। एकदम सही। अगर किसी समीक्षक ने कोई सवाल उठाया है तो वो एक वैचारिक चुनौती है। आपको अपने तर्कों और सोच के स्तर पर ही उसका समाधान करना होगा। ये तो सच में बहुत भारी भरकम काम है। तो इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए लेखकों ने क्या समाधान दिया है? इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए लेखकों ने एक बहुत ही शानदार ढांचा दिया है जिसे वे रिस्पॉन्ड फ्रेमवर्क कहते हैं, R.E.S.P.O.N.D। ये 7 अक्षरों से बना एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक रास्ता है जो इस पूरी यात्रा को आसान बनाता है। इसे समझने के लिए मैं एक दृश्य खींचना चाहूंगी। इस पूरी समीक्षा प्रक्रिया को एक बंद कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग की तरह सोचें। कल्पना करें कि आप एक बड़ी सी मेज पर बैठे हैं। हाँ। और आपके सामने 3 अनजान समीक्षक और एक एसोसिएट एडिटर बैठे हैं। हाँ, जिसे हम AE कहते हैं। वे आपके पेपर की कमियां निकालते हैं, आपको अपना कड़ा फीडबैक देते हैं और फिर कमरे से बाहर चले जाते हैं। और फिर महीनों का सन्नाटा। बिल्कुल। महीनों बाद जब आपका रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो वो एक तरह से उन चारों को वापस उस कमरे में बुलाने का तरीका है, ये बताने के लिए कि उनकी गैर मौजूदगी में आपने क्या किया है। ये एक बहुत ही सटीक और जीवंत तस्वीर है। और जब वे लोग महीनों बाद वापस उस कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं तो यहीं से इस फ्रेमवर्क का पहला कदम शुरू होता है, R, जिसका मतलब है रिएक्वेंट, यानी समीक्षकों को अपने काम से फिर से परिचित कराना। लेकिन ईमानदारी से कहूं
तो अगर मैं एक समीक्षक हूँ और मेरे पास पढ़ने के लिए दुनिया भर के पेपर्स का अंबार लगा है, तो एक और एग्जीक्यूटिव समरी या सारांश पढ़ना मुझे समय की बर्बादी लग सकता है। ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या हम सीधे उनके सवालों के जवाबों पर नहीं कूद सकते? क्या ये सारांश उन्हें परेशान नहीं करेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो समीक्षक आपके पेपर की समीक्षा कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। वे महीनों बाद आपके पेपर को दोबारा देख रहे हैं। हाँ, उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या पढ़ा था। बिल्कुल। ऐसे में उनके ऊपर एक संज्ञानात्मक बोझ या कॉग्निटिव लोड होता है। जब आप एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं तो आप दरअसल उनके दिमाग में एक नक्शा बना रहे होते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का रोड मैप। हाँ, आप उन्हें याद दिलाते हैं कि पिछली बार एई ने क्या मुख्य निर्देश दिए थे और आपने किन बड़े बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये उन्हें मानसिक रूप से तैयार करता है। तो एक तरह से आप उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस उसी मानसिक स्थिति में ला रहे हैं जहां वे महीनों पहले थे। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन एक बार जब वे परिचित हो गए तो असली चुनौती शुरू होती है, उन तीखी टिप्पणियों से निपटने की। बिल्कुल। और यहीं आता है एंगेज डीपली जी, यानी समीक्षकों की टिप्पणियों से गहराई से जुड़ना। यह सिर्फ बातों के ऊपरी अर्थ को समझने के बारे में नहीं है। मतलब जो लिखा है सिर्फ उसे नहीं पढ़ना है। हाँ, व्यापार की दुनिया में जब नेगोशिएशन या मोल भाव सिखाया जाता है तो एक बुनियादी नियम होता है, सामने वाले की कही गई बात यानी उसकी पोजीशन पर मत जाओ, बल्कि उसकी असली समस्या यानी अंडरलाइंग इंटरेस्ट को खोजो। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं? श्रोताओं को इससे बहुत मदद मिलेगी। जरूर। मान लीजिए एक समीक्षक लिखता है कि आपने फलाना लिटरेचर या साहित्य को अपने शोध में शामिल नहीं किया है। अब सतही तौर पर एक लेखक सोचेगा कि बस उस लिटरेचर का संदर्भ डाल दो, एक पैराग्राफ जोड़ दो और बात खत्म। हाँ, ज्यादातर लोग यही करेंगे। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो शायद समीक्षक की असली चिंता नवीनता की कमी है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर वो पुराना लिटरेचर पहले से मौजूद है तो आपका नया काम उससे अलग कैसे है। इस लेख में शोधकर्ता व्हीटन के 1989 के सिद्धांत निर्माण के तत्वों का संदर्भ दिया गया है। व्हीटन के तत्व थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। व्हीटन कहते हैं कि किसी भी अच्छे सिद्धांत के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: क्या, कैसे और क्यों। क्या आपने सिर्फ ये बताया है कि कौन सी चीजें जुड़ी हैं यानी क्या, या आपने ये भी समझाया है कि वे कैसे जुड़ी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके जुड़ने के पीछे का मनोवैज्ञानिक या तार्किक कारण क्यों है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप खांस रहे हैं तो एक नौसिखिया डॉक्टर सिर्फ खांसी की दवा दे देगा। बिल्कुल, वो सिर्फ लक्षण का इलाज करेगा। हाँ, खांसी एक लक्षण है, पोजीशन है, लेकिन एक विशेषज्ञ डॉक्टर ये देखेगा कि खांसी के पीछे फेफड़ों का असली संक्रमण क्या है, वो अंडरलाइंग इंटरेस्ट है। तो शोधकर्ता को सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं करना है, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाना है। एकदम सटीक तुलना। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब 3 अलग अलग डॉक्टर, मेरा मतलब है 3 अलग अलग समीक्षक आपको 3 अलग अलग बीमारियों का इलाज बता रहे हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उलझन है। ये तो कॉर्पोरेट दुनिया में भी बहुत होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं। बहुत ही आम स्थिति है। सेल्स टीम कह रही है कि प्रोडक्ट में नए फीचर्स डालो, इंजीनियरिंग टीम कह रही है कि सिस्टम को सरल बनाओ, और मार्केटिंग टीम कुछ और ही मांग रही है। अगर आप सबकी बात मानेंगे तो आपका प्रोडक्ट एक अजीबोगरीब खिचड़ी बन जाएगा। बिल्कुल। और इसी खिचड़ी से बचने के लिए हमें फ्रेमवर्क के अगले कदम की जरूरत होती है। एस यानी सिंथेसाइज या संश्लेषण करना। मतलब सबको एक साथ मिलाना। हाँ, लेकिन समझदारी से। समीक्षकों की राय अक्सर एक दूसरे से टकराती है। एक बात जो हर लेखक को, या आपके उदाहरण में हर प्रोडक्ट मैनेजर को समझनी चाहिए, वो ये है कि आपका काम हर किसी को खुश करना नहीं है। ये तो बहुत ही राहत देने वाली बात है। हाँ। आपका असली काम उनकी सामूहिक चिंताओं का एक ठोस और सुसंगत समाधान खोजना है। लेकिन जब 2 समीक्षक बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खींच रहे हो तो ये कैसे तय हो कि किस दिशा में जाना है? मतलब किसकी बात माने? यहीं पर एसोसिएट एडिटर या एई की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एई का मार्गदर्शन एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है। अच्छा, तो एई एक तरह से रेफरी का काम करता है। हाँ, आपको अपने जवाबों को एई के निर्देशों के इर्द गिर्द बुनना चाहिए।
आपको रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट में ये स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि आपने दोनों समीक्षकों के नजरिए को देखा है, उनके बीच के टकराव को समझा है और फिर एई के मार्गदर्शन को आधार बनाकर एक संतुलित रास्ता चुना है। ये जानना सच में बहुत सुकून देता है कि आपको हर बात पर सिर हिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। और ये चुनाव हमें सीधे अगले बिंदु पर ले जाता है, पी यानी प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता तय करना। बिल्कुल, क्योंकि आप हर एक छोटी बड़ी टिप्पणी पर बराबर ऊर्जा नहीं लगा सकते। ऊर्जा और समय दोनों सीमित हैं। तो ये कैसे तय करें कि किस टिप्पणी पर कितना ध्यान देना है? अग्रवाल और उनके साथियों के 2006 के एक पेपर का संदर्भ देते हुए इस लेख में समीक्षकों की टिप्पणियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है क्रिटिकल या महत्वपूर्ण टिप्पणियां। इसमें क्या आता है? ये वो सवाल हैं जो आपके शोध की पूरी नींव, आपकी स्पष्टता और आपके मूल तर्क पर वार करते हैं। इन पर आपको अपना 80% समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी 20% कहाँ जाएगा? मैं मानकर चल रही हूँ कि बाकी बची हुई टिप्पणियां बस छोटी मोटी टाइपिंग की गलतियां होंगी जिन्हें अंत में आसानी से सुधारा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही उलझी हुई बीच की श्रेणी होती है जिसे कंटेस्टेबल या विवाद योग्य टिप्पणियां कहते हैं। विवाद योग्य मतलब जहां आप बहस कर सकते हैं। हाँ, ये वो जगह है जहां समीक्षक ने कोई ऐसा सुझाव दिया है जिससे आप सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हैं। और तीसरी श्रेणी है टेंजेंशियल या प्रासंगिक टिप्पणियां, जो दिलचस्प तो हैं लेकिन आपके शोध के मुख्य दायरे से बाहर की बातें हैं। इस विवाद योग्य वाली बात पर थोड़ा रुकते हैं। ये जानना कितना सशक्तिकरण वाला एहसास है कि आप एक इतने बड़े समीक्षक से सहमत होने में असहमति या अग्री टू डिसएग्री जता सकते हैं। बिल्कुल, ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। ये शोधकर्ता को एक दब्बू छात्र की मानसिकता से बाहर निकालकर एक समान स्तर के विद्वान के रूप में खड़ा करता है। ये अकादमिक स्वतंत्रता का एक बहुत खूबसूरत पहलू है और इसी से हमारा अगला कदम निकलता है ओ, ऑफर क्लियर एक्सप्लेनेशंस, यानी स्पष्टीकरण देना। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या किसी समीक्षक को सीधे ना कहने से पेपर के खारिज होने का खतरा नहीं बढ़ जाता? इंसान का अहंकार भी तो बीच में आता है। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर ना के पीछे एक बहुत ही मजबूत तर्क हो तो ऐसा नहीं होता। लेखकों ने क्लॉट्स और बोलिनो के 2021 के पेपर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। अच्छा, क्या था उस पेपर में? उनके पेपर का विषय है बायोफिलिक वर्क डिजाइन था। सरल शब्दों में बायोफिलिक डिजाइन का मतलब है कार्यस्थल पर प्रकृति को शामिल करना, जैसे ऑफिस में पौधे लगाना या प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना, ताकि कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। ये तो बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आजकल तो हर जगह इसकी चर्चा है। तो इसमें समीक्षक ने क्या मांग की? एक समीक्षक ने सुझाव दिया कि वे इस बात पर और अधिक सिद्धांत लिखें कि ये प्राकृतिक डिजाइन इंसान की अलग अलग इंद्रियों, जैसे सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता को कैसे अलग अलग प्रभावित करता है। सुनने में ये एक बहुत ही आकर्षक और रचनात्मक सुझाव लगता है। हाँ, सुझाव बहुत अच्छा था। तो क्या लेखकों ने इसे मान लिया? नहीं, उन्होंने बहुत ही सम्मानपूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अरे वाह, सीधा मना कर दिया। हाँ, उन्होंने अपने रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट में समझाया कि ऐसा करने के लिए उनके पास कोई मजबूत सैद्धांतिक आधार नहीं था, और अगर वो ऐसा करते तो उनका पूरा मॉडल इतना जटिल हो जाता कि मुख्य संदेश ही खो जाता। इसे भविष्य के किसी स्वतंत्र शोध के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या बात है, ये तो मनोविज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपका विचार बहुत शानदार है। हाँ, इससे सामने वाले का सम्मान भी बना रहता है। ये दर्शाता है कि बौद्धिक ईमानदारी और तार्किक आत्मविश्वास अंधानुकरण से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। समीक्षक भी आखिर इंसान है, और अगर आप उन्हें एक तार्किक कारण देते हैं तो वो उसकी कद्र करते हैं। बिल्कुल, और आप उस ना को कैसे कहते हैं, आपका लहजा क्या है, ये इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। यही हमारा अगला बिंदु है, एन, नेविगेट टोन, यानी लहजे को समझदारी से संभालना। लहजा या टोन तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सब कुछ तय करता है ना। आप कोई सही बात भी अगर गलत लहजे में कहें तो सामने वाला उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अकादमिक दुनिया में लहजा और भी महत्वपूर्ण है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो समीक्षक आपके पेपर की इतनी बारीकी से जांच कर रहे हैं, वे इसके लिए कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। हाँ, वो अपना समय निकाल कर ये काम कर रहे हैं। वे अपना कीमती समय मुफ्त में दे रहे हैं। वे स्वयं सेवक हैं, इसलिए उनके अहंकार और उनके समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है।
वोगेल और बोलिनो के 2020 के पेपर का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। ये क्या उदाहरण है? समीक्षा के दौरान समीक्षक और लेखकों के बीच ये स्पष्ट नहीं था कि पेपर में कुछ खास चित्र या फिगर्स शामिल किए जाने चाहिए या नहीं। अब लेखक क्या करते? हाँ, अगर वे चित्र नहीं बनाते तो समीक्षक को लग सकता था कि उन्होंने मेहनत नहीं की, और अगर वे चित्र पेपर में डाल देते तो शायद पेपर का प्रवाह टूट जाता। तो उन्होंने बीच का रास्ता कैसे निकाला? लेखकों ने दोनों चित्र बनाए, पूरी मेहनत की, लेकिन उन्हें मुख्य पेपर में शामिल नहीं किया। अच्छा, तो फिर उन्हें कहाँ रखा? इसके बजाय उन्होंने उन चित्रों को अपने रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट में रखा और बहुत ही विनम्रता से एआई को लिखा कि हमने आपके सुझाव पर ये चित्र तैयार किए हैं, यदि आपको उचित लगे तो हम इन्हें मुख्य पेपर में शामिल करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये बहुत ही चतुर और सम्मानजनक तरीका था। आपने काम भी किया, समीक्षक के विचार को सम्मान भी दिया और फिर भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार एडिटर के पास ही छोड़ दिया। हाँ, इससे टोन ना तो बहुत रक्षात्मक या एग्रेसिव लगती है, जैसे ये कहना कि हमने तो पहले ये बात लिख दी थी, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, और नहीं अत्यधिक झुकने वाली लगती है। एकदम सही। और एक बात मैंने और देखी है कि जब लहजा अच्छा होता है तो छोटी मोटी गलतियां भी छिप जाती हैं। एक और छोटी लेकिन बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात जिस पर लेखकों ने जोर दिया है वो है छोटी मोटे टाइपिंग या ग्रामर की गलतियों को पूरी तरह सुधारना। मुझे लगता है कि जब आप एक व्याकरण की दृष्टि से साफ सुथरा और त्रुटिहीन दस्तावेज सौंपते हैं तो आप दरअसल सामने वाले को ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं आपके समय की कद्र करती हूँ और मैं अपने काम को लेकर लापरवाह नहीं हूँ। बिल्कुल, और जब ये सारा मानसिक और बौद्धिक संघर्ष पूरा हो जाता है तब हम आते हैं रिस्पॉन्ड फ्रेमवर्क के आखिरी पड़ाव पर, डी, डिलीवर अलाइनमेंट, यानी दस्तावेजों में तालमेल बिठाना। मतलब अंत में सब कुछ समेटकर एक साफ सुथरे पैकेज में कैसे पेश किया जाए? सही कहा। जब आप इतने सारे बदलाव करते हैं तो अक्सर चीजें बिखर जाती हैं, इसलिए एक मास्टर रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए ताकि सब कुछ एक जगह रहे। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपका रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट और आपका मुख्य संशोधित पेपर एक ही सुर में बात कर रहे हों। ऐसा ना हो कि रिस्पॉन्स में आपने कोई बहुत बड़ा दावा किया हो लेकिन मुख्य पेपर में उसका कोई जिक्र ही ना हो। ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाएगी और समीक्षक को ये खोजना ना पड़े कि आपने बदलाव कहाँ किए हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए स्पष्ट रूप से नए पेज नंबर और सेक्शन बताएं जहां बदलाव किए गए हैं। कुछ लोग रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट में मुख्य पेपर के बड़े बड़े पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे डॉक्यूमेंट बहुत लंबा और उबाऊ हो जाता है। हाँ, पढ़ने वाले को भी थकान हो जाएगी। इससे बचना चाहिए। समीक्षक को सिर्फ ये बताएं कि बदलाव कहाँ है ताकि वे आसानी से उसे ट्रैक कर सकें। तो ये था पूरा रिस्पॉन्ड फ्रेमवर्क। अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो अकादमिक शोधकर्ताओं के लिए मुख्य टेक अवे या सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि यह पूरी प्रक्रिया किसी युद्ध के मैदान में अपने किले को बचाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह एक विद्वत्तापूर्ण बातचीत या स्कॉलरली कन्वर्सेशन का सक्रिय हिस्सा बनने के बारे में है। इस लेख के अंत में एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण दिया गया है। एक समीक्षक ने पहली बार में एक पेपर को पढ़ने के बाद सीधे रिजेक्ट या अस्वीकृत करने की सिफारिश की थी, जो कि किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न है। बिल्कुल, लेकिन उस पेपर के लेखकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक इतना बेहतरीन, तार्किक और विचारशील रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट तैयार किया कि उसी समीक्षक ने अपना फैसला पूरी तरह बदल दिया और उसे माइनर रिवीजन यानी मामूली संशोधन में तब्दील कर दिया। अरे वाह, ये सच में इस बात का प्रमाण है कि तार्किक और सम्मानजनक संवाद किसी भी स्थिति को पलट सकता है। इसीलिए लेखकों ने यह भी सलाह दी है कि हर शोधकर्ता को AMR जैसी पत्रिकाओं के लिए स्वयं एक समीक्षक के रूप में काम करना चाहिए। हाँ, जब आप उस तरफ बैठते हैं तो नजरिया बदल जाता है। जब आप दूसरों की कमियां निकालते हैं और देखते हैं कि वे आपको कैसे जवाब दे रहे हैं तो आप अनजाने में खुद एक बहुत बेहतर लेखक बन जाते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है और अगर हम इसे उन श्रोताओं से जोड़ें जो एकेडमिक दुनिया में नहीं है, जो शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, अपनी कोई स्टार्टअप चला रहे हैं या किसी भी टीम का हिस्सा हैं, उनके लिए भी इस फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा जीवन मंत्र छिपा है। वो कैसे? मतलब जब आपका बॉस, आपका क्लाइंट या कोई स्टेक होल्डर आपको तीखा फीडबैक देता है तो हमारी पहली इंसानी प्रतिक्रिया रक्षात्मक होने की होती है। हम बचाव करने लगते हैं। हाँ, हम तुरंत सफाई देने लगते हैं। लेकिन ये फ्रेमवर्क सिखाता है कि फीडबैक को सिर्फ चुपचाप मान लेना या उससे लड़ना काफी नहीं है।
असली कला सक्रिय रूप से सुनना है, उस फीडबैक के पीछे की असली चिंता, उस अंडरलाइंग इंटरेस्ट को समझना है, अलग अलग आवाज़ों का संश्लेषण करना है और फिर पूरे आत्मविश्वास और शालीनता के साथ संवाद करना है। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ एक अकादमिक टूल नहीं है, ये किसी भी जटिल प्रोफेशनल संवाद को संभालने की कला है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में इन सभी मानवीय प्रयासों और बौद्धिक संघर्षों को देखते हुए मेरे मन में भविष्य को लेकर एक बहुत ही उत्सुक करने वाला और शायद थोड़ा परेशान करने वाला प्रश्न उठ रहा है। वो क्या है? मैं सच में जानना चाहती हूँ। आज हम जिस समकालीन समय में जी रहे हैं, जहां एआई टूल्स का उपयोग हर जगह तेजी से बढ़ रहा है, जरा सोचिए, जिस संज्ञानात्मक बोझ और मानसिक तनाव की हमने बात की, उससे बचने के लिए अगर शोधकर्ता समीक्षकों के लंबे चौड़े सवालों का जवाब देने के लिए या रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सीधे एआई की मदद लेने लगें, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या हम उस गहन सोच और वैचारिक सहानुभूति को खो देंगे जिसकी एक मानव समीक्षक उम्मीद करता है? ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है, क्योंकि जिस बौद्धिक संघर्ष से गुजरकर, जिस घबराहट और उलझन से लड़कर एक शोधकर्ता के विचार निखरते हैं, अगर वो पूरा काम एक मशीन करने लगे, तो क्या वो इंसान कभी उस विषय का सच्चा विशेषज्ञ बन पाएगा? मुझे तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। आने वाली पीढ़ियों को ये बौद्धिक संवाद, ये शालीनता से असहमत होने की कला कैसे सिखाई जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, क्योंकि असली ज्ञान केवल जानकारी जुटाने या शब्दों को सुंदर तरीके से सजाने में नहीं है। सही कहा। असली ज्ञान तो उस जानकारी के साथ संघर्ष करने, रातों की नींद खराब करके किसी सिद्धांत की गहराई तक जाने और फिर उसे दुनिया के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ पेश करने में है। यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम शुरुआत में उस बंद कॉन्फ्रेंस रूम की बात कर रहे थे, जहां पसीने छूट रहे थे और 50 तीखे सवालों का एक पहाड़ सामने था। शायद वो असुविधा, वो बौखलाहट ही वो भट्टी है जिसमें तपकर साधारण विचार असाधारण और कालजयी सिद्धांतों में बदल जाते हैं। और उस भट्टी की अपनी एक अलग अहमियत है। बिल्कुल, अगर हम उस भट्टी की आंच को पूरी तरह से मशीन के हवाले कर देंगे, तो शायद हम उस बौद्धिक निखार को, उस इंसानी स्पर्श को हमेशा के लिए खो देंगे। यही वो विचार है जिसके साथ आज हम आप सभी श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत विचार। अगली बार जब आपको कोई मुश्किल फीडबैक मिले, तो उससे भागे नहीं, उसका सामना करें, उस पर चिंतन करें और अपनी विचार प्रक्रिया को हमेशा जीवित और प्रखर रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Forestil dig lige, at du er en fuldstændig nådesløs anmelder. Du sidder der sent om aftenen, træt og læser et akademisk udkast. Og du er altså mildest talt slet ikke imponeret. Du hader simpelthen den utrolig brede vinkling. Terminologien er uklar. Den teoretiske ramme virker bare påklistret, og forfatternes forsøg på at inkludere en eller anden bestemt teori, det hjælper altså overhovedet ikke på deres argumenter. Nej, det gør det som regel ikke. Præcis. Så du skriver din feedback, ikke? Og din endelige dom er bare hård og utydelig. Artiklen, den bør afvises blankt. Du trykker send, lukker computeren og, ja, glemmer alt om det dokument. Ja, videre til det næste. Nemlig. Men adskillige måneder senere, så lander en revideret version af det præcis samme papir på dit skrivebord. Du åbner det med et tungt suk, fordi du er helt klar til at pege på de samme fatale fejl. Men så er der sket noget. Noget ret vildt, faktisk. Ja. For det er nu så smukt argumenteret, og det er så omhyggeligt udarbejdet og bare fuldstændig forvandlet, at du tager dig selv i at smile og nikke anerkendende, og du ændrer din dom fra et rungende nej til en mindre revision. Lige præcis. Så spørgsmålet til dig, der lytter med derude, er jo, hvordan udfører forfatterne det her magiske trick? Altså, hvordan vender man en fuldstændig knusende afvisning til et entusiastisk ja? Ja, og det er jo kernespørgsmålet, og det er lige præcis den transformation, vi skal undersøge i dag. For altså, det er hverken held eller magi, der skaber det der resultat. Det er en systematisk og dybt empatisk proces, som vi faktisk nu har en konkret ramme for at forstå. Og vores undersøgelse her bygger på en decideret banebrydende artikel. Den er netop offentliggjort i det prestigefyldte Academy of Management Review. Ja, og det er jo et FT50-listet tidsskrift, så det er absolut topklasse. Nemlig. Og bag den her tekst står et trekløver af forskere.
Det er Kristie Rogers fra Marquette University, Shropshire fra Arizona State University og Mark Bolino fra University of Oklahoma. Nemlig. Men før vi for alvor begynder at skille deres metoder ad, så vil jeg bare lige tillade mig at trække vejret et øjeblik og tale direkte til dig, vores loyale lytter. Ja, vi har en lille, men ret vigtig opdatering. Ja, vi har. Sagen er den, at her fra marts 2026, der overgår vi til en lidt anden rytme. Fremover, der vil vi udkomme ugentligt med udsendelser hver søndag og mandag. Og om søndagen, der vil vi tage fat på klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vi om mandagen holder fokus på de allernyeste publikationer fra de bedste peer-reviewed tidsskrifter. Og vi elsker jo vores faste lytter, og vi er enormt taknemmelige for, at I støtter det her initiativ, for baggrunden stikker faktisk ret dybt. Det gør den. Det er et meget bevidst bæredygtigt valg. Vi ved jo nu, at AI-assisterede processer og de her massive datacentre kræver et helt enormt og ofte overset vandforbrug for at køle serverne ned. Det er helt vildt, hvor meget det kræver. Ja, det er det. Så ved bevidst at begrænse vores udgivelser, så er det ligesom vores måde at støtte aktivt op om globale klimainitiativer på, uden at vi mister den der faglige rigdom og intime tone i vores samtaler. Præcis. Men vi rører selvfølgelig ikke ved vores oktobertradition. Nej, overhovedet ikke. Under Nobelprisugen, der vil vi, som vi plejer, udgive en daglig udsendelse om det vindende arbejde under hele annonceringsperioden. Så alt er ved det gamle der. Og i tråd med det, så vil jeg stærkt opfordre dig til, uanset om du abonnerer fast eller lytter med for første gang, tag dig tid til at læse den artikel, vi diskuterer i dag. Ja, gør det endelig. Det er et virkelig omhyggeligt, udarbejdet, strengt peer-reviewed værk. Linket er nede i show notes. Okay, men lad os pakke det her ud og sætte scenen for at forstå, hvor svær den her disciplin egentlig er. Hvis du nu er helt ny inden for akademisk forskning, og du står over for at skulle udgive noget. Når man sender sit arbejde ind, så får man næsten aldrig et rent ja. Aldrig. Det sker bare ikke. Nej vel. Man får det, der kaldes en revise and resubmit. En R&R, som man siger. Du får lov at prøve igen. Men fælden er jo, at du gik ind for at skrive et dokument, og nu pludselig skal du skrive 2. Ja, for du skal rette selve artiklen, og så skal du forfatte det her massive svardokument, hvor du forsvarer hver evig eneste ændring over for anmelderne. Og for at gøre det endnu værre, så kigger Downs artikel specifikt på konceptuelle artikler. Altså hvis du har lavet et kvantitativt studie, så har du data, du kan gemme dig bag. Du kan pege på tallene. Præcis. Men i en konceptuel artikel, hvor du bygger teori på idéer og logik, der er der ingen data. Hver kommentar tvinger dig ud i en intellektuel boksekamp. Det lyder jo bare som en opskrift på mavesår. Ja, det er det også. Og det er netop det kaos, vi i dag har en mission om at skabe orden i med deres R.E.S.P.O.N.D. rammeværk. Så lad os tage det første bogstav, R for reacquaint. At genopfriske kendskabet. Anmelderne har været væk i månedsvis. Hvad er mekanismen her? Altså forfatterne har den her utrolig rammende metafor. Forestil dig et mødelokale. Dig, redaktøren og 3 anmeldere sidder om bordet. De har givet deres kritik, og så rejser de sig og går. Okay. Der går måske et helt år. De underviser, de bedømmer andre artikler. Så når de endelig træder ind i lokalet igen for at læse din revision, så har de glemt alt om dit arbejde. Deres hukommelse er fragmenteret. Så hvis man bare smider dem ind i et 8.000 sides dokument, der siger kig på kommentar 47, så mister man dem. Fuldstændig. Den kognitive belastning bliver for stor. Derfor anbefaler artiklen et executive summary i starten. Et ultrakort resumé, der genorienterer dem om de største ændringer. Det giver utrolig god mening, og det leder os over i næste skridt. Ikke for engage deeply. At engagere sig dybt. Og det her fascinerer mig virkelig. De trækker tråde til forhandlingsteori. Ja, og det fascinerende her er forskellen på en position og en interesse. Positionen er det krav, anmelderen fremsætter. Interessen er det underliggende behov, de prøver at få dækket. Det lyder altså præcis som parterapi. Gør det ikke? Jo. Din partner siger over morgenbordet, du tager aldrig opvasken. Det er positionen. Men det egentlige problem med interessen er, at jeg føler mig ikke værdsat. Hvis jeg bare vasker en tallerken op, har jeg ikke løst det rigtige problem. Det er en perfekt analogi. Hvis en anmelder klager over, at du ikke bruger teori X, så er interessen måske i virkeligheden, at din artikel mangler nyhedsværdi. Men okay, jeg er nødt til lige at spille djævelens advokat her. Er det ikke utroligt farligt at sidde og lege amatørpsykolog over for en verdenskendt anmelder? Risikerer man ikke at lyde enormt arrogant, hvis man bare ignorerer deres direkte instruktion?
Jo, det er en reel frygt. Men det handler ikke om at gætte blindt. Det handler om kritisk tænkning. Hvis du bare adlyder blindt og tvinger en teori ind, så ødelægger du papirets logik. Mm-hmm. At adressere det underliggende problem, altså for eksempel det teoretiske bidrag, det viser dyb intellektuel refleksion frem for bare overfladisk at rette til. Okay, så vi har undgået parterapifælden, og vi har fundet de sande interesser. Men det er her, det bliver virkelig interessant. For hvad nu, når de 3 anmeldere stikker i helt modsatte retninger? Ja, og der rammer vi S for synthesize. Det er dit job at samle de modstridende råd, ikke at gøre alle glade. For så får man bare et Frankenstein-monster af en artikel. Lige præcis. Et stærkt svar finder de fælles temaer. Hvis en vil have bredde og en anden dybde, så er det sande tema måske din artikels afgrænsning. Og det tvinger os til P for prioritize. Her bruger artiklen et rammeværk fra Agarwal fra 2006, men deler simpelthen kommentarer op i 3 kasser. Nemlig Kritiske kommentarer, som skal løses, tangentielle kommentarer, som er uden for rækkevidde, og så de diskutable kommentarer. Men jeg må spørge på vegne af den lyttende akademiker. Hvordan står man fast over for en person, der kan afvise ens drømmeartikel? Dette rejser et ret vigtigt spørgsmål, for det kræver akademisk selvtillid. Målet er ikke at besejre anmelderen. Målet er at opnå en neutral holdning. Sådan lidt agree to disagree. Præcis. Du anerkender deres perspektiv, men argumenterer fagligt for dit eget. Det indgiver faktisk enorm respekt. Okay, så vi har valgt vores kampe. Vi er nået til udførelsen. O for offer clear explanations. Klare forklaringer. Og de nævner et studie af Klotz og Bolino fra 2021. Ja, det er et genialt eksempel. Anmelderen ville have dem til at forklare, hvordan biofilt arbejdsdesign påvirker sanserne i kombination. Ja, det er jo en god idé. Det er det. Men forfatterne sagde nej. De takkede for ideen, men argumenterede klart for, at det ville gøre modellen alt for kompleks uden teoretisk rygdækning. Wow, det kræver mod. Men det afvæbner jo situationen, hvilket bringer os til N, navigate tone. At styre tonen tankefuldt. Og der er det der eksempel med Vogel og Bolino fra 2020. Ja. De var helt uenige med anmelderne om en figur. Men bliver jo nemt defensiv der. Meget. Men i stedet for at slås, så fjernede de figuren. Og i svaredokumentet lagde de 2 nye muligheder ind og spurgte simpelthen enormt ydmygt om vejledning. Det signalerer massiv respekt for anmelderens tid. Det er virkelig elegant. Og respekten for tiden gælder også D for deliver alignment. Altså at skabe overensstemmelse rent formateringsmæssigt. Ja, lav et masterdokument. Lad være med at indsætte 3 siders ny tekst i svardokumentet. Brug præcise sidetal. Det fjerner den kognitive belastning for anmelderen, der sidder og læser det sent om natten. Mm-hmm. Og fjern slowfejl, ikke? Slår dræber de bedste idéer. Fuldstændig. Altså, når jeg sidder her og lytter, så tænker jeg bare på dig, der lytter med derude. Det lyder jo fuldstændig udmattende. Så hvad betyder alt det her? Det betyder vel egentlig, at akademisk skrivning er 50% forskning og 50% empati og egohåndtering. Det er lige præcis det er. Og netop derfor er artiklens afsluttende råd så stærkt. Bliv selv anmelder. Når du sidder på den anden side af bordet, får du den ultimative mesterklasse i, hvad der fungerer og hvad der frustrerer dig helt vildt. Det er jo learning by doing. Så for at kode det lidt ned for den nye forsker, dig der lytter, se den her revisionsproces som en intellektuel samtale, ikke som en straf. Og for praktikeren i erhvervslivet er det her jo en masterclass i, hvordan man håndterer modstridende feedback fra bestyrelsen. Ja, helt sikkert. R.E.S.P.O.N.D virker overalt. Men jeg har lige en sidste provokerende tanke her på falderebet, som vi ikke har talt om endnu. Okay. Vi talte før om AI og klima. I en tid, hvor vi måske begynder at bruge AI til at opsummere dokumenter. Hvis anmelderen bruger AI til at skrive sin kritik, ja, og forfatteren bruger AI til at udkaste sit empatiske R.E.S.P.O.N.D-svar, hvad sker der så med den videnskabelige dialog? Mister vi så den menneskelige refleksion og empati? Bliver det bare robotter, der skriver pænt til hinanden? Altså, det er jo et skræmmende perspektiv. For hvis vi gør det, så mister vi den kognitive friktion, der ofte er det, der skaber de reelle teoretiske gennembrud. Det slinger os vel til at hæve vores egen kritiske tænkning til et endnu højere og mere kreativt niveau. Lige præcis. Og det er i hvert fald noget for dig at tygge lidt på, mens du udforsker din egen forsknings- eller karriererejse. Tusind tak, fordi du lyttede med. Pas rigtig godt på dig selv derude, og så høres vi.